Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita kembali untuk PETRONAS Malaysia Cub Prix. Ini adalah pusingan yang ke 8. Yes, Daniel. That's right. We are here back once again in Johor Bahru. Iskandar Puteri to be specific. And we're in a new layout. 6 turns and 6 corners. We have 5 right-handers and 1 left-hander. Apologies, yes, that's correct. 5 right-handers, 1 left-hander. Betul. Tak sebab buka mic. Okay. So, restart. Yes, restart. Kita tak apa. Yang penting adalah kita di tempat baru ni. Betul. Lokasi baru, environment baru ialah di Iskandar Puteri ni, layout yang baru juga sebagaimana dia kongsikan track di sini dan kita nak saksikan kerana persaingan masih lagi sengit ini, terutamanya kategori perdana. CP150 masih terbuka walaupun Azrai tak bersama dengan kita di peluang yang ke-7. Namun di sini ada peluang untuk Azrai nak catch up balik untuk dua kedudukan, Akid dan juga Afif. That's right. The championship is still open. Still possibility for all the top 4 actually to make the championship mathematically. We still have 75 points up for grabs for the winners. Anything can happen in racing, of course. We're back at this track after a long time. Actually, this is new that we're here, so this is going to be really interesting. Selain kategori perdana, kita juga nak tengok semua kategori lah. Kategori one mate, kerana untuk one mate kebanyakan pelumba baru. Ini adalah pengalaman baru mereka juga untuk berada di sini. Jadi persaingan masih lagi terbuka dan kepada macam biasa datang orang-orang Johor, orang Iskandar Puteri hari cuti ni esok. Datang ramai-ramai tengok Cub Prix live depan mata kerana tak senang dan tak selalu perkara ini berlaku. Jadi peluang anda masuk percuma, boleh dapat hadiah lagi Daniel. That's right. As usual, kalau anda beli happy bag RM60 sahaja, ada peluang untuk menang motosikal. Ya, okey, datang hari ini dan juga esok untuk perlombaan pusingan yang ke-8. Kita jumpa sekejap lagi. That's right.
Once again, a good morning and a very warm welcome here at Iskandar Puteri Johor Bahru. We're here for the round 8 of the PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023 season. We've got 3 rounds remaining, including this round itself. Just like that, the season is coming towards its end. But for now, what hasn't ended yet is a championship fight. That's one of the contenders in particular, Azrai Kemanawar. Azrai will be looking to bounce back after missing out the last round due to unforeseen circumstances. For now, we'll wait and see what's going to happen this time round. It's a new layout. The riders have never been here before. So it's a fresh start for everyone. There's no benchmark that's been set here before, but earlier on the benchmark is already leading to the way of Azrai. Now typically we would expect this kind of a layout. Now it's a very fast flowy track, so we expect that the Honda should go around pretty well here. But then again, the Yamahas, especially in the hands of the CKJ team, have just been absolutely excellent. So it's going to be tough to call it, but we will get our first indication of who will have an advantage with this free practice 1 session. However, with the data collected in this session, once they go into free practice 2 and then once they get into qualifying, can all change altogether. And of course, the weather will play a big part. The weather has been absolutely unpredictable in the past few weeks here in Malaysia. That has definitely caused a bit of concern, but for now, it's just a bit of an overcast. We've got cloudy weather, a bit of haze as well coming in the way, but ooh, Azrai there. Now we saw that from Azrai in Tilo Intan, where he's been sliding this bike around like it was a supermoto. Maybe perhaps that is the new ideal riding style for the Hondas. That could be just how the chassis likes it, and we'll see whether or not it's a faster way to go about it. But for now, Azrai definitely enjoying his time out. Kita berada di lokasi yang baru. Dinegosikan ialah di sini. Dia mungkin hari ini adalah hari yang untuk adapt, untuk nak dapatkan kesesuaian bersama dengan litar baru Daniel, dan itu juga mungkin akan ada situasi dan persaingan berbeza untuk pusingan ke-8. Kita tengok di sini Daniel. Yeah, I mean, a new track is going to bring new challenge. One thing I will say though, in Iskandar Puteri, the tarmac is really good. It's you can just see how the bikes are reacting. There's no real bumps, no real patch. Okay, except I was just saying that, and there's that one patch there. But besides that, if you look around where they're flowing, it's pretty good. Just that one point there where there's a new resurface, that looks a bit chattery for them. But you see, everywhere around here, through the flowing corners, the tarmac looks very good. So it's not going to be too hard for the riders to adjust setups for this. But kalau tengok itu yang dia negosiasi, tapi kalau ikut ini lah bukan litar, bukannya jalan raya yang biasa. Sebab saya rasa kawasan sini pun bukannya kawasan yang terlalu banyak kena gunakan. Jadi mungkin surface tu dari segi grip dia the grip should definitely be good. So yeah, like I said, the only concerning part was that one small patch there. But besides that, it's excellent. You know, it's like we had a conversation about this earlier. We were compared to the grounds at Putrajaya where Formula E was held. So that's the standard of the surface. So excellent surface that we have here. I think the riders are definitely going to enjoy this. Now speaking of riders who will enjoy this, as Hazik fighters. By the way, Akid Aziz up to the top again. How many times have we said that this season? Okay, kehadiran Azrai di sini pusingan ke-8 memang itu yang kita nantikan, kerana persaingan akan menjadi lebih sengit, kerana sekarang ini ialah Akid sedang mendahului kategori CP150 diikuti dengan Afif dan juga Azrai di tempat yang ketiga. Jadi persaingan ini masih lagi terbuka, dan di sini adalah penentunya. Oh, ini ialah He's the fastest man on track currently, Akid Aziz, 43.498. There's a bit of a friendly banter between Kasma and Akid over the past couple of weeks since
since Terengganu, we had Kasma poking a bit of fun, telling Akid that that's not how you tuck in. He said, Kasma posted a photo of himself and he said, ini baru tunduk. So just a bit of poking fun there at Akid, saying that Akid could tuck in even more and actually go even faster. But even in his relaxed riding position, Akid is managing to set some of the fastest lap times among the rest. And already early on, he's finding great pace. Dan di Terengganu hari tu, tempoh hari untuk persaingan ke-7, ramai pelumba yang tak menambahkan perlumbaan dia dari situ. Kalau ikut termasuklah Nazrul Izzat pada awal kita tengok dia jatuh. Jadi kalau ikut dalam keputusan dan persaingan ke-7, lebih kurang 8 pelumba yang tak menambahkan perlumbaan. The concerning thing for the likes of Azra and Kasma is the gap being well over 25 points. Well, for Kasma's case, it's actually 41 points a gap. For Azra's case, the gap is just about 34 points. 34 points is the gap. Sorry, 36 points. So mathematically, Akid could win the championship if Afif doesn't get on the podium this round. Akid wins. Akid could win the championship next round itself in Tangkap. So this is a big race. This is a very important race championship-wise. Betul. Kerana persaingan terbuka dan sengit. Kalau ikut ialah pencaturan tu untuk si KJ Racing pasti lebih serius di sini kerana mereka ada peluang 2 pelumba di depan untuk memastikan penguasaan untuk pelumba-pelumba pasukan CKJ Racing. Tempatnya ketiga Azroy, Kasma, Nazrul Izzat tempat yang kelima. Nazrul ketinggalan sedikit dengan 71 mata. Kasma masih ada peluang kalau dia menang kat sini. Tapi kalau ikut perjalanannya, 3 kali dia di podium, tempat kedua sekali dan juga tempat ketiga 2 kali termasuklah di Terengganu lalu. Nazrul Izzat tak bernasib baik di Terengganu. Dia tidak menambahkan perlumbaan. Dan di sinilah kita sedang saksikan untuk sesi Latihan Bebas kumpulan A yang pertama. Mereka tinggal kurang 6 minit untuk sesi yang pertama. Hari ini hari yang panjang. Yang baru bersara bersama kami yang berada di sekitar Johor Bahru, saya semua Melaka pun masih sempat untuk ada datang di Iskandar Puteri, lokasi baru, view yang baru dan perubahan lah. Okey, dalam sesi yang pertama ni, Izzat sekarang ni dia mendahului dengan catatan masa. Izzat Zaidi 43.164. Semakin laju. Akid di tempat kedua ketinggalan 0.334 saat. Surprising from Izzat. He's trying to bounce back after an unfortunate DNF in Terengganu. So Izzat Zaidi coming in strong now. Now here's one of those riders who's just had a tough few seasons for the past few ones. And now he's finally making his way back into form. Odds right now, however, he's trailing timing-wise. Down in 7th, 1.007 seconds down the order. Idlan Hakimi is down in 11th, Haris Farhan down in 12th. So for now, surprisingly in the top 3, however, it's Tunku Amirul. So Tunku Amirul, they've clearly found something early on already for Tunku Amirul. He's found himself nicely into third fastest. And there's Azroy. Behind him there was Helmi. Ooh, Helmi, a bit of an error there. Nearly getting off the bike. Keeping him company, that's Farid Hakimi. Hakimi trying to keep up with the rest of the Hondas there in front of him. Idlan Hakimi as well now. Caught in the mix of 4 of them abreast as they come down the straight. I'm gonna watch Azra whether he slides here as well. It seems it's just that one corner where Azra likes to slide it out like that.
Now that's Helmi Azman. He's going to get a good toe from this. Coming to this turn there. There goes Azroy with the slide. And he's trying to see how much he needs just to make it fast enough. And I think that's just a decent amount. You don't want to overdo it. You lose rolling speed by sliding too much. So it's just going to be the right amount. That's Izzat Zaidi, currently fastest in the timing. Oh, looks like an issue there for Idil Fitri. Or has he fallen off? Trying to get an indication, but doesn't look like he fell off. I don't see any visual damage. There's no visible damage, but it looked like he's had a little bit of a tumble, perhaps. But if that was the case, he is okay now. He's continuing on forward. Now we just got about 2.5 minutes left in the free practice 1 for the A group. There's Faiz Zakri now coming back in as well. I really do love that GV Techni Yamaha design, livery, the suit and everything. It looks so reminiscent of how racing bikes and suits looked back in the late 2000s. Feels almost nostalgic. Ooh, there's Azroy there. Ooh, but that's what Azroy is going to have to figure out. There's a bump there. So sliding like that, you can easily just catch quite a bit of grip on the bump, and that can really throw you off. So sliding works on a very smooth part of the track, but when you have imperfections here and there on the surface, that can really end up quite ugly. So Azroy is going to have to measure that properly. I think on the last set we saw him just pulling off the rear brake right before that bump, and that works nicely. But if he holds it all the way until he hits the bump, that can easily either throw him down or throw him high, and that's not what you want at all. Jadi sesi hari ni sesi sangat penting untuk setiap pelumba. Yang tadi pun saya tak ingat seekor apa, dia nampak macam rolling sikit, turun. Itu pun dalam perlumbaan nanti pun akan ada cabaran kat situ. See, I was saying earlier before we went on air that I think the Hondas are going to have the advantage here. Clearly, I was wrong. The Yamahas just have something special this season, and yeah, you can't really see the Hondas putting a dent. Oh, we have another fall. This is Tunku Amirul. So an early fall. We saw Idil just now, who remounted the bike at one point. But now we have Tunku Amirul, who's being helped up by the marshal. So that's the first indication of a crash here on this new layout. Pity for Tunku. He's been doing very well. He's in 4th fastest. This is the best we've seen from Tunku. This is the highest he's finished in any practice session this season. I think it's probably one of the better results as well from the Wabapang team. Previously it was Idil Fitri leading the timings for them. Pride Hakimi now leading the group of 4 Hondas. All 4 riders here riding the Honda RSX. As right there, just pulling aside Helmi Azman. With that all said, and then the checker flag has come out, and when they come across the line, now they will take the checker flag and conclude the session. No improvements across them. They remain in the same positions that they were. So an interesting session so far. The best of the Hondas. Helmi Azman, 5th place. Ilan Hakimi in 6th. Azra Hakim Anwar down in 9th place. That's a great view of the Majlis Bandaraya Iskandar Puteri building. Beautiful architecture that we have around here in Iskandar Puteri. A very well thought out area here. But here's the results for CP150 free practice 1A. Fastest once again is Akid Aziz
very familiar face with the number 1. Second, Izzat Zaidi. Third, Nazrul Izzat. Fourth, Tunku Amirul, who we saw fall earlier in the session. Fifth is Helmi Azman. Sixth, Idlan Hakimi. Seventh, Faiz Zakri Sabri. Eighth is Idul Fitri Mahadi. Coming in ninth is Muhammad Haziq Muhammad Fairuz. 10th, Azrai Hakim Anwar. 11th, Shafiq Rasul. Farid Hakimi in 12th and Harith Farhan in 13th. So that does it for the CP150 Free Practice 1A, the first taste of Iskandar Puteri in round 8. We're going to go for a short break and we'll be right back after this with CP150B.
Welcome to the second session of the day here at Iskandar Puteri. You join us now for the CP150 free practice 1B group. In this group we have the remainders. We have Afizat Supad. Got the likes of Kasman Daniel as well in this group. Afif Ahmed is all we didn't have in the A group. So it's a different mix of riders, and definitely we'll be looking at the likes of Kasma to come strong here. We're of course very near where he stays actually, apparently. So Kasma will feel very home here at Iskandar Puteri indeed. Alright, cuaca baik di sebelah pagi ni di sekitar Iskandar Puteri di Johor Bahru. Kita baru lagi sesi awal, inilah Kasma kumpulan B, yang mana kita dah saksikan tadi Daniel kumpulan A ataupun CP150A yang telah pun selesai. Ini ada 17 pelumba di sini, dan persaingan untuk CP150 tadi pun kita dah kongsikan. Persaingan masih lagi terbuka, sengit, tapi dia mungkin boleh berubah jika di sini Akid terus kuasai menang, dan juga Azroy. Oh, dia sangat-sangat mencabar sebab dia tidak berlumba di pusingan yang ketujuh. Berbaki 3 pusingan ini, kalau nak bersaing untuk perebutan, jadi dia kena menang ketiga-tiganya, dan kena melihat pula kedudukan Akid. Akid kalau berada di tempat ketiga round berbaki pusingan ini, mungkin peluang untuk Azroy. Tapi realistik dia sangat mencabar sebenarnya untuk Azroy nak merebut persaingan untuk keseluruhan nanti. Yeah, it's almost like one of those fairy tale stories if it were to happen, but it's going to be really tough for Azroy. Missing out on a good chunk of points is never easy to catch up from, especially this late into the championship. But as we all know, sometimes things happen unexpectedly. And for now, the advantage does head to the way of Akid. But don't forget, Kasma really does still have a fighting chance. Again, but Kasma's chance is also very slim once again. It has to be a victory here to take it to the next two rounds. And then it's all about what happens in Tangkat. So the advantage for Kasma is, of course, he will have a bit of extra motivation. It's Johor this week, it's Johor next week before the final round. Yep. So it's all down to how Kasma can bring himself together for this. We know that he's been an absolute quality rider. Don't forget, he also missed out on a couple of rounds due to having some vacancies in the Moto2 World Championship. So again, the question would have been, what if Kasma didn't miss that round? And what if Azra as well was here for that for the last round? The championship would have been so different. Yep. Yang bakal kita saksikan nanti. Dan untuk awal ini kita masih melihat dan juga menantikan catatan masa lebih baik di bawah 44 saat. Setakat ini 44 saat. Dan kedudukan itu akan sentiasa berubah, dan Afif juga dalam kumpulan ini. Afif dengan 44.374. Di Terengganu tak mencabar untuk Afif, tapi di penghujung kita boleh lihat perlombaan itu berbeza bila Afif menguasainya untuk di podium menang 2. Dia bersama dengan Akid daripada awal perlombaan di Terengganu. These early timings are interesting me already. I think everyone's just getting used to it because the timings that we saw in the previous session was 43.1. That was the fastest. That was Akid. So they're quite a bit away from what Akid was doing. So they're going to have to figure out a way to make this come together for them. Of course, they will have seen the timings that their fellow Premier Class racers would have been doing. Now it's a matter of either bettering it or at least coming close enough to it. For now, Afif taking the helm here for the CB150B. 44.033 Muzakir Muhammad, not too far behind him. Kasma Daniel, 0.38 seconds behind Afif. Banyak masa lagi, dan selepas sesi ini untuk latihan bebas yang pertama, pastinya adjustment dari segi setup jentera pun akan sentiasa berubah. Dan ini adalah saya kira antara sesi awal
untuk tim nak pastikan rider mereka dalam keadaan yang baik untuk menuju sesi-sesi yang lebih penting untuk kelayakan terutamanya. Dan bagi kategori ini mereka juga akan bersaing untuk mendapatkan grade yang lebih baik ketika nanti Super Pole nanti. Seko tadi tu dia sebelum saya rasa tu seko 5, seko 6 tadi. Seko 5 saya rasa yang turun bukit sebelum ada rolling. Definitely, yeah, you're right. Yep. That is turn 5 and 6. So dekat sana pun saya rasa ada dia punya challenge yang berbeza dia, terutama dalam sesi perlumbaan nanti. Yeah, I think that will be a talking point for sure because the rolling speeds there will be quite phenomenal. And yeah, no, this track just looks like it's got everything required to be a truly exciting racetrack. You got this downhill section here before you have more sweeping turns. And it's a good layout. It's gonna brew up some great racing. And here's a really fast, flowy right. And that's really where you have to hold into gas and exit super wide. Before you have a little bit of a bank to the left. And then it's a 90-degree right once again down to the start-finish line. But there was Arif Rosli doing a bit of outside Kimano war there with the sliding style that he's doing. Arif, of course, having the challenge of moving up to the CP150 class and as well as adjusting to the new Honda RSX. Been riding Yamahas for quite a long time, so moving to the Honda, he mentioned that it was a bit of a difficult one. He sure is a class rider, and for now the timings have dropped even further. 43.372 by Afif. So Afif slowly but steadily getting into the groove of things. And that's that bumpy area there. That's going to be really tough for the riders later on, especially in the race situation where they're going to be pushing. They're very wary about those bumps. Here's Mohamed Muzakir now. Muzakir running strong in second. For 3.7 seconds is timing. Tinggalan 0.376 saat. Nampaknya berbaki kurang 6 minit ni. Sebagaimana dalam CP150A juga berjaya lakukan di bawah 44 saat, dan kini Afif dengan 43.372 saat. Benchmark awal untuk sesi awal bagi CP150. Mereka ada sesi yang panjang hari ini. There's Muzakir now exiting from turn 5 for banking around to the run down to turn 7. That is where he will find himself down the start, finish line, and on those bumps. See how it really unsettles the bike there. Afif at 43.1, matching Akid. So Afif doing a great job here early in the morning. Tadi kita dah sebut mengenai persaingan antara Azroy jika dia nak menang. So mungkin juga persaingan tu akan berlaku sama sendiri, Daniel, di antara Afif dan juga Akid. Melihat kepada catatan masa awal Afif ni, kita nampak dia pun memang bersungguh-sungguh dan nak pastikan dalam momentum yang terbaik, kerana menuju 3 pusingan termasuk di sini adalah sangat penting untuk Afif jika dia nak mendapatkan kembali pendahulu
dan juga nak menamatkan satu pelumba keseluruhan dalam CPT 50. Beza tak banyak antara Afif dan juga Akid. Akid 121 mata, manakala Afif ialah 114 mata. That is something that I'm very curious to know, whether or not CKJ will have team orders, knowing that both the riders have a chance to win the championship. The gap is only 7 points. There's nothing between them. That's practically nothing in racing language. But with Akid having the advantage, will they tell Afif, let Akid win this because you won last season, or do they want Afif to win it again for 2 times in a row in 2023? Okay, sebab kita, Afif pun kita tahu dia peranan dalam CKJ pun sekarang role-nya berbeza. Kerana kita saya pun sering dengar input ni. Afif dia seolah, yalah, saya pernah kongsikan sebelum ni juga. Afif dia nak, kita pun tengok statement dia ketika di Terengganu, ketika di sesi kelayakan, dia nak bantu teammate dia. Dia team captain lah untuk CKJ. Jadi itu kita tak tahu apa yang akan dilakukan oleh pasukan CKJ. Yalah, kalau berbalik pada perlumbaan, siapa tak nak menang dia kan. Itu yang kita akan lihat dalam CP150 nanti menuju penghujung. Di sini terutamanya juga akan menarik. Sekali lagi saya nak ajak semua untuk datang di sini untuk menyaksikan perlombaan Cub Prix untuk pusingan yang ke-8 yang baru saja bermula dengan sesi latihan bebas. You can see the gap of the timing though. Afif, Iqbal and Muzakir, top 3 all doing about 43 low. Everyone else 44 low. So that's quite the gap. We don't see this usually, but it is a new layout, so everyone's getting used to it. But I did not expect this kind of a gap. This is very surprising. The fact that even Kasma Daniel is struggling to find a really great time right now. Yep. Kasma ketinggalan 1 saat di tempat yang keempat. Kalau ikut gap ni jauh di antara 3 pelumba, Afif, Iqbal dan juga Muzakir. Selebihnya melebihi 1 saat. Bizarre. This is really bizarre for racing, especially the level of Cub Prix. We know how strong everyone is, and the gap. Yeah, it's early days, but they're going to have to find something very quickly because this is not how they want to end free practice 1. Ooh, side by side, Izamin Nakasma. Look up, boys. It's not racing time yet. You see Kasma visually and understandably not too happy with that. But then again, I don't think Izam had much way to get out of that either because Izam was coming in faster than Kasma and yeah, just had to squeeze through there. Menuju penghujung checkered flag. Latihan bebas yang pertama akan lengkap untuk kedua-dua A dan juga B untuk CP150. Sebelum kita nak beralih kepada kategori berikutnya, dan masih lagi Afif dengan 4:31.61 saat. Ya, checkered flag, mana Iqbal di tempat yang kedua dengan perbezaan ketinggalan 0.160, 0.277 saat. Muzakir di tempat yang ketiga, perbezaan gap masa dengan pendahulu Afif. Dan Afif memulakan sesi yang pertama untuk memberikan amaran dia juga mahu menang di sini. Tapi ialah sebagaimana saya katakan, ini ialah baru sesi yang pertama. Mereka akan mengharungi sesi kelayakan nanti. Juga akan berlangsung pada hari ini. Untuk CP150 kelayakan sesi latihan bebas ada sekali saja untuk CP150, dan kelayakan untuk qualifying ada 2 kelayakan. Sebelah petang ada satu lagi sesi sebelum kita akan mengetahui kedudukan pelumba untuk kedua-dua kumpulan untuk layak ke Super Pole untuk 10 pelumba dalam perebutan grid nanti. Baiklah, CP150 selesai. Selepas ini kita akan menyaksikan
kategori CP125. Namun kita akan melihat sekali lagi catatan rasmi untuk CP150B. Ini dia yang mana Afif dengan 43.161 saat. Di tempat kedua itu Iqbal, 3 Muzakir, 4 Kasma Daniel, 5 Adib Rosi. Rosi juga pemulaan yang menarik untuk Adib. 6 Syarul Syazraz, 7 Syarul Izwan, 8 Izam Ikmal Izamli. Berikutnya melengkapkan 14 ataupun tempat yang ke-9 Hafizat Supan, Warismi 10-11 Syafiq Nazrul Abdullah, 12 Afizi Supan, 13 dan juga 14 sebelah tadi. Jadi kita dah selesai. Sebentar nanti kita akan kembali untuk menyaksikan CP125A sesi latihan bebas yang pertama.
Alright, kembali semula. Selamat pagi yang baru menonton. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami. Orang-orang Johor semuanya lah, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana menyaksikan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Kita berada di hujung minggu untuk pusingan yang ke-8 di Johor Bahru, di Iskandar Puteri. Adalah venue baru untuk semua pasukan, semua pelumba, dan juga kami juga di sini. Inilah kali pertama kita berada di sini untuk memeriahkan lagi kerancakan Cub Prix untuk musim ini. Kita baru saja selesai untuk kategori pertama CP150 Latihan Bebas, dan ketika ini kita baru bermula Latihan Bebas yang pertama untuk CP125A. Sini ada 17 pelumba untuk CP125, juga persaingan yang sengit sebenarnya, Daniel, untuk terutamanya ialah bagi pelumba pasukan Cetron Yamaha Wawai Pang Racing, kerana dua pelumba mereka sedang menunggu dan terikat catatan mata mereka keseluruhan selepas 7 pusingan, iaitu Khairi Ashraf dan juga Syafiq Izari, menjadikan 109 mata. Tempat yang ketiga iaitu dari pasukan Yamaha Maju Motor, itu Syafiq Rosli, juga masih ada peluang. Dan kalau kategori CP105 yang paling menarik untuk kita bincangkan dan juga memperkatakan mengenai Adi Putra Soekarno, Daniel, pelumba muda yang bila memasuki separuh musim ini kita nampak begitu berbeza perkembangan dan juga prestasi dari Adi Putra Soekarno ni. Now again, I will always say this and I will never not keep saying this. Anything can happen in racing. Yeah. Adi Putra Soekarno was just in the top 10 2 rounds ago. After the last run in Terengganu, now he's in the top 4. And the Wire Pang lads, not to say that they're not been performing well, but they're not as strong as they used to be now, thanks to the charge from Adi Putra and gang. So mathematically, Adi Putra can still win the championship. He is just about 35 points, so it is a big gap, but he's had 2 wins in a row. Yeah. What if he makes it 3? Mustahil. Ya, dia Adi Putra ni dia berani satu, kita nampak terutamanya di Terengganu begitu. Saya rasa mungkin ramai juga tak jangkakan Adi Putra boleh menang, dan juga prestasi yang ditampilkan. Tadi seorang mengalami masalah jentera dan berbalik mengenai Adi Putra Soekarno ni. Terengganu adalah saya rasa antara prestasi terbaik permulaan dari Adi Putra Soekarno, yang menyebabkan sekarang ini kedudukan Khairi Ashraf dan juga Syafiq Izari taklah selesa, walaupun mereka mendahului sekarang keseluruhan dengan 109 mata. Dan di awal ini Alif Daniel dengan 47.006 saat, 0.372 saat. Di tempat yang kedua ialah Haris Haziq Zamri. Baru beberapa lap, sekarang ini dah 5 lap, menghampiri hampir ke semua yang berada di litar. Kalau ikutkan ada 13 pelumba yang berada di litar, dan masing-masing sudah melepasi setidak-tidaknya 4 lap. Untuk sesi yang pertama ni kita ada masa kurang 9 minit 30 saat lagi untuk sesi yang pertama. Alif Daniel tertiga 2. Alif Daniel antara yang terbaik adalah ketika di pusingan yang keempat. Jadi podium di tempat yang keempat. Maafkan saya, di pusingan yang betul, pusingan yang keempat. Dan sayangnya di Terengganu dia tidak menamatkan perlumbaan. Di Terengganu ada 4 pelumba yang tak menamatkan perlumbaan. Bit of an error there for Haziq there. You can see, I think something. Or is it? No. Yeah, sorry. It looked for a second like maybe there was something wrong with his bike, but there he slips off again. That's a bit concerning, whether or not his foot bike's getting slippery from something, or he's just having a few errors. There's another one. So I think Haziq should definitely go back to pit and check
because I think his foot is slipping off that foot peg. That situation could be due to oil going onto his boots there. It's quite possible he's got, yeah, that's something wrong with Hazik's bike, I'm quite certain. So he should be cautious, I think. You can see just puffs of smoke coming out. It seems okay now. Now you can see, I think there is oil just heading onto his foot pegs there. You can see his boots as well is getting a bit shiny, so that's what's causing his slips. So I hope Hazik realizes that sooner than later, so he can get that sorted. It's a nasty little situation to get yourself into. Hafiz Arofa, however, he's at the top, so he's at the best we've seen him this season. It's been a while since we set Hafiz Arofa up at the top spot. That's always been a favorite, and we would love to see him back in those positions. For now, pay our attentions to Shahzul Naim, and then now on to Adam Haikal. Adam Haikal, a strong contender from the Wira KBS days. We're looking to try and keep on the string of good performances. He's been much better towards the end of the season, so he is making progress. 46-130 dari Hafiz Arofa. Ya, sepanjang musim ni mencabar untuk Hafiz Arofa. Kita masih menanti dan juga mengharapkan Hafiz Arofa akan bangkit di sini. Di Terengganu sekadar menambah 7 mata saja untuk Hafiz Arofa. Dia keseluruhan di tempatnya ke-6 dengan 56 mata terikat sebagaimana Syukran Aizan Yusof di tempatnya ke-7. Minit lama, ada masa, banyak masa lagi untuk setiap perlu memperbaiki catatan masa, dan pastinya mereka mahu mendapatkan setup yang terbaik. Di sesi yang pertama ni sangat-sangat penting untuk nak berikan feedback dan juga untuk mendapatkan adjustment sebelum menuju sesi-sesi yang lebih penting. Hairi Ashraf antara pencabar dan juga calon-calon untuk memenangi dan dahulu keseluruhan untuk CP125. Terengganu nampak seolah Hairi Ashraf antara pencabar untuk menangi di podium, tapi sebaliknya dia menamatkan berada di tempatnya keempat. Now Hafiz Arofa ever improving, another 41.1 again from him, so he's consistent. So this brings a new question mark to me in terms of Hafiz Arofa, because we come to a new track and suddenly he's looking strong again. But on the previous tracks where everyone else has data, he's not able to be at the top. So is it the question of, has everyone else found something extra that the TKKR team didn't find? Or is it just that by chance right now, Hafiza just likes the circuit much better early on? It's so many question marks because Hafiza is such a talented rider. The 1xx team are such a strong team. It's just hard to figure out where it went wrong for them this season. Let's not forget, they were the champions of the CB125 class last season with Shafi Russell. Hafiz Arofa was in second, and he was a contender all the way until the end. Yep. Di Terengganu pun apabila feedback daripada Hafiz Arofa ketika saya sempat sesi hari yang pertama, dia kata musim ni adalah musim struggle untuk dia. Ya, struggle, banyak perkara adjustment yang berlaku untuk tak masukkan dari segi ialah semua. Terutamanya keseluruhan nak setup yang terbaik untuk jenteranya, itu yang masih mencari-cari lagi walaupun sedang menuju penghujung sekarang untuk musim ini. Itulah secara terperincinya saya rasa data tu adalah pasukan yang sedang mencari yang terbaik untuk Hafiz Arofa. Ya, sebagai dia katakan, kita tengok
dia seolah tak konsisten dia kan. Bila di sini lah sesi pertama nampak, kalau ikutnya nampak kalau permulaan sebegini akan berlaku improvement lagi untuk Hafizah Rafa, dan terutamanya menuju shootout dan juga dalam perlombaan nanti. Tapi kita mengharapkan itu akan berlaku untuk Hafizah Rafa. Jika tidak, dia akan terus terlepas kerana keseruhan musim ini. Dia tidak pernah di podium pun, dan yang terbaik pun masih lagi dalam, bukannya kelompok hadapan di menamatkan perlombaan. Now here's Hari Ashraf, currently running in second place for the Warapang team. So again, this brings a new element. We've got Hari Ashraf, the only Warapang rider here in the CP125 class for the A group. He's doing decent, but we have a strong charge from the 1SX team, the former Hafizah Rafa. Now when we go to the other side, I do expect there to be more challenges, and we'll see those names shortly later on. Now in this session, the top two fastest, they're fastest by quite a margin. Hari Ashraf and Hafizah Rafa. Hari Ashraf, 45.98 for the first, 45-second timing for the CP125 class here in Iskandar Puteri. Alif Daniel 46, 536 dan Adam Haikal juga. Adam Haikal pun dah meningkat di tempat yang keempat. Salam 46.628. Dia ketinggalan 0.644 saat di belakang Alif Daniel. Kurang 1 minit 15 saat lagi. Free practice CP125A. Dua pelumba yang tak masuk berada di lita ketika ini, Rahimi Nabil dan juga Faiz Farah Azmi. Mereka menuju antara lap yang terakhir. Sikan Hari Ashraf masih lagi mendahului di penghujung. Sempat untuk memperbaiki catatan masanya untuk mendahului. Kekal, baru dia melengkapkan satu lagi lap, 45.984 saat. Adalah dua lap ataupun lap yang sebelum ini, lap 14. Sekarang menuju lap yang terakhir, mereka dah 16 pusingan untuk Hari Ashraf. Hampir ke semua dah sempat dapatkan 16 lap. Adam Haikal di tempat yang keempat, tak ada perubahan juga untuk Alif Daniel. Syazrul Naim di tempat yang kelima. Haziq Amdan dari bawah, kini dia mendahului ataupun berada di tempat yang ke-10. Fidaus juga yang terbaru, perubahan kedudukan selepas mencatatkan 46.710 saat. Jaga flag jika kesemua telah pun selesai. That concludes the session with the CP125, the first taste of what we're gonna see. Hari Ashraf taking the helm at the top, but Hafizah Rafa looking good once again. Baiklah, ini catatan masa untuk sesi yang pertama, 45.984 saat, iaitu dari Hari Ashraf Mahmud. Kedua, Hafizah Rafa. Perkembangan yang baik untuk permulaan di Johor Bahru ini. Dan di tempat yang ketiga ialah Alif Daniel 4, Adam Haikal Jaha 5, Syazul Naim, Faidah Samdan 6, 7, Haris Haziq 8, Aiman Tahiruddin 9, Abdullah Khoyum 10,
Syukran Aizat. 11 Muhammad Hazim Amdan. 12 Syafiq Rosli. 13 Azrul Effendi Hadi. 14 Syafiq Ashraf. 15 Alif Aiman Tumiran. Baiklah, kita dah selesai untuk CP125A. Kita berehat. Kita kembali selepas ini untuk aksi yang lebih menarik. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai
Welcome back to the second half of the CB15 free practice 1B, and unfortunately it looks like Adi Putra already early on with issues here at Iskandar Puteri. So we hope that Adi will get the bike sorted and be able to come back out on track to get some very much needed mileage around this very new layout. So challenge for everyone. We got the first benchmark timing from Heidi Ashraf in the A grouping. The 45.9, apologies. Just waiting for the first few flying laps come in. It's going to be a place where they have to be cautious. Really, really bumpy area there. That can really upset the front of the bike, trying to bank into that 90-degree right-hander. Ahmad Darishi getting right into business. Daniel Johar now shoots up to the top momentarily, 47.942. Expect, yeah, so there we go. It's in the Fadez Hafiz, 46.805, so we expect the majority to be between 46 and 47. Fastest of the timings would be well into the 45s. Fadez Hafiz now the current fastest lap time holder for the session. 46.805. I expect that to drop down very shortly. Let's run now the final right-hander before the run down to start finish line. This Friday because that wasn't a really fast lap, right? It's a 48. Pushing on forward for his next lap, just brushing past the airbag there. Fadez Hafiz. Awal Fadez Hafiz dah nampak bersungsuk untuk sesi yang pertama. Syafiq Izzarik dengan 47 plus 969. Dia kini kalau ikut masih lagi awal, masih ada masa sebenarnya. Aiman Azman yang terbaru dengan 47.694 saat. Itu dari tempat yang ketiga. This is the camera on Adi Putra's bike, and we're just seeing a very interesting shot of Adi just watching on. So it looks like Adi can't make it back out on track as he's stuck trackside. That was an interesting angle there. Great shot for our producer for cueing that one. That was a really funny shot. I think that's definitely going to make it onto the social media page. Pun Fadez Hafiz terus fokus untuk kekal. Yang terbaru lebih laju Fadez Hafiz, dia kekal sekali pendahulu, tapi catatan masa tu 45 plus 997 saat, di bawah 46 saat. Sesatunya Pak Daniel di tempat yang kedua dengan Daniel Johan 1 plus 1 saat. Catatan masa 47 plus 1 34, right. Dari Syafiq Izzarik dah meningkat dari catatan masanya semakin baik. Selepas 4 lap ini kita nampak 47.170 daripada Syafiq Izzarik. Ini pun antara pencabar dalam kategori ini. Dia terlepas ataupun tetap di podium tapi tempat yang kedua di belakang Adi Putra Soekarno. Jadi sini saya rasa bukannya Syafiq Izzarik, Heidi Ashraf, Fadez Hafiz juga mereka kena bersedia awal kerana cabarannya pasti akan datang daripada penumbuk nombor 81 itu Adi Putra Soekarno. Walaupun sesi awal ini dia belum lagi sempat untuk mendapatkan catatan masa tadi kita nampak dekat luar tadi. Ya, apapun di sini ialah Fadez Hafiz ni nampak baru 6 lap sekarang ni dia meningkatkan ataupun memperbaiki catatan masanya 45.886 saat. Kalau berseorangan juga ialah Syafiq Izzarik.
Dia dari belakang tadi kini berada di tempat yang ketiga menerusi catatan masanya, ketinggalan 1.2 saat. Walaupun masih lagi ada gap yang jauh dengan Faris Hafiz, tapi dia masih ada masa. Namun apapun di sesi awal ni kita nampak setiap pelumba dari pasukan Jetron Yamaha Wawai Pang dalam kedudukan dan juga keadaan baik. Sebagaimana di Terengganu juga, setiap sesi dikuasai oleh pelumba-pelumba dari Wawai Pang. Dan hari ini untuk sesi yang pertama pun perkara yang sama berlaku. Tapi mungkin berbeza dan cabarannya akan datang yang lebih besar, terutama dalam perlombaan nanti. Ini dua lagi pelumba yang akan tiba di selekoh depan ini, iaitu Daniel Johan. Daniel Johan tadi tempat yang kedua dan sekarang ini ialah dia turun selepas ketinggalan ke 1 saat. Yang mana yang semakin pantas adalah Syafiq Izzarik. Dua pelumba, dua rider dari Wawai Pang Racing dengan 46.564 yang terbaru dari Syafiq Izzarik. Ada cabaran pada Daniel Johan. Daniel Johan looking stronger than we've seen in early this season. Again, the 1xx team looking better. So I think perhaps they've brought something special this time around. They've figured out what the gremlins that were slowing them down in previous rounds, and now they are really looking back on it. So Daniel Johan running in third, but the Wawai Pang team first and second. Yep. 45.86, that's also faster than Heidi Asha, so Farid Hafiz looking very, very good now. Just over 5.5 minutes left in this session. Looking at Daniel Johan now, number 26, looking better than we've seen him for most of the season. I'm sure as well, he's up into fourth, so he's not doing too badly. Missing from action definitely is Adi Putra, who's down there trackside. Really, really unfortunate that we don't get to see Adi currently out on track. Hasn't even completed a lap when he had to retire from this session, unfortunately. Here from High Color Media, he's running in 6th, but 1.7 seconds away from top, so Irfan really needing to find something in the next session to make it a challenge. Hopefully Irfan Aikal around this very brand new Iskandar Puteri track. Quite a great layout that we have here for the Iskandar Puteri. Very fast flowing, so we can expect some really, really aggressive overtaking maneuvers, that's for sure. Fast flowy corners like this. You can only imagine the nail-biting action that's going to be over the weekend. Gap di antara dua pelumba dari pasukan yang sama dari Wawai Pang Racing ni semakin kecil, iaitu terutamanya Syafiq Izzarik. Walaupun dia belum berjaya untuk memintas catatan masa Faris Hafiz, tapi yang terbaru ialah 46.820 catatan masa dari Syafiq Izzarik, menjadikan 379 saat, lebih kecil dibandingkan dengan sebelum ini. Sebaliknya Faris Hafiz dengan 45.869 saat. Setakat ini kekal hanya Faris Hafiz yang berjaya lakukan di bawah 46 saat, menunjukkan jentera dalam keadaan baik untuk Wawai Pang. Bagaimana setiap pusingan ini kita nampak Wawai Pang ni dalam kedudukan yang baik untuk berpeluang mereka merebut di podium. Tapi itulah sekali lagi, apabila dalam perlombaan nanti adalah sesi yang berbeza, dan kita masih menanti untuk Adi Putra Soekarno. Belum masuk, ada 4 pelumba yang belum lagi berada di litar, itu Alif Ashraf antaranya, Alan Haris juga belum, dan juga Arash Tsunami. Arash Tsunami tak pasti kondisinya, kita cuba dapatkan kerana di Terengganu dia mengalami retak pergelangan tangan selepas sesi dia terjatuh.
Mungkin sisa proses recovery lagi untuk Arash. Kalau Arash tak ada di sini, kita mungkin terlepas melihat aksi salah seorang pelumba muda. Yeah, I think that would be a wise choice for them not to push Arash for this one. The most important thing is to have him recover fully. He's not fighting for the championship, unlike Adi Putra. So for Arash, it just would make sense when just to have a proper rest, really recover. Because the last thing we want is to push him now and cause a potential even worse injury, and that can really ruin a young potential's career. So I think if he is missing out on this round due to recovery, wise choice. I think that's very much welcomed. I think everyone can appreciate that. But we will get more information. Yap, betul. Sebab Arash dan juga Adi Putra ni, kalau musim lalu mereka antara dua nama sering kita sebut. Serta di podium juga bersaing sama sendiri. Tapi jelah bila memasuki ke kategori yang lebih besar ini, CP125, kita boleh nampak dia banyak faktor kan Daniel. Bila berubah pasukan berubah dengan jentera, itu juga ialah nasib juga pun dia berkira. Dan untuk musim ini Adi Putra begitu menyalah antara pelumba. Saya rasa salah satu jarang pelumba muda pengalaman yang pertama dalam kategori CP125 terus dapatkan kedudukan yang terbaik, tapi itu berlaku untuk Adi Putra. Saya rasa ini antara pemata ciri-ciri pelumba terbaik tu ada pada Adi Putra. Tapi saya sejauh lagi dia ni perjalanan Adi Putra ni. Banyak perkara yang perlu dibelajar lagi. Yeah, Adi Putra is really one of those riders who we truly feel is special. Of course, it's still early in his career, but the fact that he's this good now can only mean that we have not seen the last of him, and it can only get better from this point onwards. So it's really exciting. We're going to keep following his career, and I truly believe this young kid's going to go very, very far for Malaysian motorsports. Excited to see that progress. Now we're looking towards Alan Haris Herman. He's running in 9th position currently. Alan struggled to find consistent rides throughout the season. He's back in Cub Prix now. Let's see another young talent progress through the ranks. And Haris, one of those riders with plenty of experience on his back throughout a few very notable teams. It's with the Castrol Power 1 as well, the previous season. We have the checker flag being waved now for the CP125B. Got a few names to be expected and a few unfortunate circumstances whereby riders like Adi Putra are unable to join this session due to what seems to be an error early on. So this is what the results look like for the free practice 1. In first place we have Shafi Azari, second Faris Hafiz, third is Dana Johan, fourth Shamil Amshar, fifth is Irfan Haikal, sixth is Ahmad Dawishi, seventh Ayman Azman, eighth is Aish Hafi. Coming in ninth is Alan Haris Herman, 10th is Muhammad Luqman Hakim Wazi, 11th Mamirul Arif Musa, and with no time it's Adi Putra and Arshid Nami and Alif Ashraf Tahiruddin. There we have it, the CP125B free practice session is done and dusted. We'll be back right after this with more free practice coming up. But before that, we're going to head down to Nasha, who's going to interview some interesting names down there at the paddock. Saya sekarang ini berada di pit pasukan UZ dan saya bersama dengan owner stiker ni. Miau.
Syazraz. Syaz, track baru kan? So macam mana pendapat Syaz untuk track ni selepas keluar praktis yang pertama tadi? Okey, alhamdulillah kita kembali ke Johor setelah lama tak race kat Johor. Kali ni race pula dekat JB. Alhamdulillah track kali ni saya first time saya tengok pada layout dekat internet, saya tengok okey, nampak best track ni. Tapi actually bila datang sini tengok track ni agak tricky sebenarnya dengan bumping, dengan rolling corner dan saya pada fair practice tadi saya alhamdulillah improve time saya. Saya happy dengan result saya pada FP1 dan saya akan cuba improve lagi lah. Dan kita ada jumpa sikit apa yang kita kurang dan insyaAllah pada qualifying 1 dan qualifying 2 nanti kita akan improve lagi. Okey, Syaz pernah menang di tempat yang pertama pada pusingan yang pertama kan. Adakah Syaz ingin mengulangi sekali lagi berada di atas podium untuk minggu ini dengan kembalinya Azroy bersama pasukan? Ya, sudah semestinya saya rindu nak naik podium. Mesti semua orang bila dah podium rindu nak naik podium. Ya, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik pada minggu ni dengan ada Azroy balik pada minggu ni. Saya happy bila dia ada balik, so kita ada seorang ketua yang boleh lead kita sebab kita junior, dia senior. So dan dia fight title championship pada tahun ni. So insyaAllah kalau saya ada fight dalam group top 10 ataupun top 5, saya akan cuba tolong dia untuk championship point lah. Okey, terima kasih Syaz dan kita akan ke sebelah sana pula. Kita nak lihat pasukan yang berada di sebelah pasukan UZ iaitu pasukan Castrol Power One Racing Team. Saya nampak kelibat Haziq Hamdan. Haziq, tadi praktis yang pertama Haziq mengalami masalah dengan motosikal. So, boleh ceritakan sikit apa yang terjadi tadi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi Haziq jangkakan track ni rolling. And then kita kalau dah masuk track, kita dia macam lebih kepada stop and go. So kita orang punya setup tu mungkin agak berlainan. So kita kena cari setup untuk track stop and go lah. And then kalau ditengokkan tadi motor pun masih mencari lah kan. Sebab kita orang pun baru cuba setup baru. And then kita harap FP tu nanti ada pembaikan lah lepas ni. Tadi apa yang berlaku masa praktis yang pertama? Biasalah kita mencuba cari sampai limit. And then kita cuba stay cool, relax baru FP1. Kan kalau jatuh rugi kan. So kita akan try untuk FP2 nanti. Aziz suka tak track ni? First ni nampak macam struggle. So 50-50 lagi. Last mungkin boleh ajak ke orang Medini datang sini sebab kita ada food festival, ada konsert lagi, macam-macam aktiviti kan? Okay, hai orang Johor. Jangan lupa datang track Medini City. Ada food festival, ada kita orang lumba, ada konsert, artis-artis semua ada. So, jumpa kat sini geng. Okey, terima kasih Aziz. So, orang Medini jangan lupa datang, kita ada food festival tau. Jadi kita akan lihat session yang seterusnya.
Kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Johor Bahru, dari Iskandar Puteri. Untuk sesi seterusnya kita dah menyaksikan CP150 dan CP125. Sekarang ini ialah Wira KBS. Wira KBS ni pun juga menarik untuk kita saksikan. Apa yang penting ialah kepada anda yang menonton secara langsung, kita menanti untuk ketibaan anda dan jangan risau anda boleh datang beramai-ramai masuk percuma. Inilah hari yang pertama, esok adalah hari perubahan untuk pusingan yang ke-8 dan Wira KBS kesemuanya kalau ikut sebelum ini Terengganu ada 19 pelumba maksud saya. Dan di sini juga mereka ada 7 minit 20 saat lagi untuk perebutan dan juga persaingan. Mula dengan sesi awal ini iaitu sempat terlihat 37 iaitu Ikram Danish tadi dari pasukan Yamaha F-Simo dan J7 Racing. Jika dalam CP125 kita lebih terarah kepada pelumba Wawai Pang, manakala untuk saingan ini antara pasukan yang pasti akan memberikan cabaran ialah Yamaha F-Simo 27 Racing dan memberikan tentangan kepada Amirun Haziq Johan, khususnya ketika pusingan yang ke-7. Selain Ikram Danish, kita juga mahu menyaksikan Emil, antaranya Emil dari pasukan 27 Racing yang mana dia kembali semua dalam perlombaan ketika pusingan yang ke-6 dan juga pusingan ke-7. Dan menarik untuk Emil tentu 17. Setakat ini dia belum nampak catatan masa yang dilakukan oleh Emil untuk pengesahan dia Emil, okey. Belum lagi, tak ada detail lagi, kita akan pastikan sama ada dia masuk atau tidak. Selain Emil, Amirun Haziq yang mendahului, kedudukannya tak selamat ataupun belum lagi pengesahan untuk mengekalkan kejuaraan keseluruhan untuk Wira KBS kerana 114 mata dia boleh dipintas oleh Farish Ikmal yang berada di tempat yang kedua dengan 105 mata. 102 juga sehingga di tempat ketiga Ikram Danish yang masih juga berpeluang. Tak mustahil juga untuk Emil. Jika dia berlumba di sini, jika dia di podium, dia boleh memberikan cabaran. Dan untuk 3-4 lap ini kita nampak Adib Arshad dengan 48.659 saat. Ini pun home ground untuk Adib Arshad, untuk pelumba dari Johor ini. Masing baru melepasi setidak-tidaknya 3 lap, 4 lap. Baru disebut mengenai Emil dan sekarang ini Emil mencatatkan 47.786. Okey, Emil yang mendahului selepas lap yang ke-5. Jadi dengan adanya Emil di sini, jentera 17 ni pasti akan memberikan tentangan sengit. Selain Emil, 37 ialah rakan sepasukannya iaitu Ahmad Ikram Danish. Emil juga berpeluang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Dia tidak berlumba di pusingan yang ke-5, tetapi sebaik datang pusingan ke-6, 7. Selepas 7 di Terengganu itu kita nampak dia naik daripada bawah untuk menjadikan 4, kedudukan ke-4 sekarang ini. Selepas Emil menang di Terengganu, dia juga menang di pusingan ke-2 dan di pusingan ke-3. Orang bernasib baik pusingan yang ke-4 tidak berlumba di pusingan ke-5 dan datang semula terlepas podium tempatnya ke-4 di pusingan yang ke-6 di Teluk Intan dan mendapatkan kedudukan terbaik di Terengganu. Dan pastinya di sini Emil antara tumpuan kita juga dalam perlombaan nanti
Dan perubahan untuk sesi latihan bebas yang kita nampak sesa bergerak, terutamanya Adib juga. Adib Arshad dengan 48.295. Kalau ikut Emil, Adib, ini antara pelumba yang datangnya dari Mini GP, FIM Mini GP. Jadi kita lihat perkembangan mereka semakin baik, iaitu kelibat Emil. Jadi Adib Arshad seketika di tempat yang ketiga, dan sekarang ini Farash Iqmal pula yang naik di tempat yang ketiga selepas mencatatkan 47.987 saat untuk lap yang terbarunya, menjadikan dasar catatan masa ada 3 pelumba yang berjaya lakukan di bawah 48 saat, iaitu Emil yang diketuai oleh Emil Iman Fahmi dan juga Farish Iqmal. Yang selain kita memberikan tumpuan kepada nama-nama Emil Iman Fahmi juga menarik. Inilah Iman Fahmi, 47.956 saat, 0.170 saat dia di belakang Emil untuk sesi yang pertama. Tinggal 2 minit lagi untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Once again, this story leads towards the hands of Emil. Now, again, if you remember correctly, in Malacca, in round 2, Emil came in and like a firestorm, blitzed the pack. He did it the same in round 3. And then he was just a replacement rider at that point of time. Now he's back here again for the past couple of rounds, already showing his class. Iman Fahmi now, however, goes up to the top, 47.999. So now we follow the Extremo 27 riders around the track. 3 riders in this team. It's coming strong for the challenge. Just under a minute left now. Now 2nd and 6th indicated there. Team Emil and Adib Arshad. Now just under 30 seconds left in the Reader KBS free practice 1. Full now this beautiful riding being displayed by Adib and Emil. Emil still holding on to a strong 2nd place timing. Just 0.033 seconds lead. Emil starting and the checker flag has finally come up for the Reader KBS free practice session. We follow Adib Arshad and Emil to make the way around for the final lap. Shukran Azza as well, he's in this. Selesai untuk Reader KBS. Di penghujung kedudukannya berbeza bila Iman Fahmi 47.483 saat, hanya 0.033 saat untuk Akif Abdullah di tempat yang kedua. So this is what it looks like for the Reader KBS free practice 1. First place fastest is Iman Fahmi, best we've seen from him so far this season. Akif Abdullah in 2nd place. Emil Izhar dropped down to 3rd at the end there. Farish Iqmal 4th. Amirun Hazik Johan decent 5th. Adib Arshad 6th. Adib Haris Haswat 7th. Lufi Shah in 8th. Rolling into 9th is Haidarul Akmal 10th. Hazik Hakimi 11th. Ahmad Ikram Danish 12th.
Ryan Kardani. 13th is Adib Hakim. 14th is Shakir Zulfairi. And 15th is Afiq Muhammad Hamdan. 16th is Ahmad Jabad Zulkarna. In 17th, Arsan Hakim. Danny Mikhail in 18th. Amrin Haji Johan in 19th. 20th is Muhammad Firas Effendi. 21st, Ayman Hafiz. 22nd, Irfan Danish Muhammad Arfan. 23rd and 24th, Shami Ayman and Frederick Iskandar without any time set in this session. So with that all said and done, the We Are KBS Free Practice 1 has come to a conclusion. We're going to head to a short break, but in between that, we're going to have Nasha showing us the beautiful scenery here at Iskandar Puteri. Assalamualaikum. Hey guys, saya dah sampai kat Johor untuk pusingan yang ke-8 dan sekarang ini saya berada di depan Stadium Sultan Ibrahim yang antara tempat-tempat famous yang ada dekat Johor ini. Selain daripada itu, kita ada Legoland, kita ada Puteri Harbour dan banyak lagi lah tempat menarik yang ada dekat Johor ni. Kalau korang nak tahu, korang kena datang ke sini tau. Jadi saya nak bawa anda semua pergi tengok track. Jom ikut saya. Kita dah sampai dekat Litar Gateway Garden, Bandar Medini Iskandar Johor. Jadi litar ini sepanjang 1.1522 km dan mempunyai 7 selekoh untuk litar ini. Jadi setelah mengharungi 7 pusingan, persaingan yang semakin sengit, belum ketahui siapa juara keseluruhan dan CP150 Akid Aziz pendahulu keseluruhan dalam kategori ini. Beza 7 mata saja dengan rakan sepasukannya Afif dan Azroy. 32 mata dibezakan dengan Akid Aziz. CP125 dominasi pasukan YY Pang Racing. Khairi Ashraf dan juga Syafiq Izari berkongsi mata yang sama 109. 2018 pelumba daripada YY Pang tahun terakhir mereka bergelar juara keseluruhan. Wira KBS Amiran Haziq Johan pendahulu keseluruhan dalam kategori ini diberikan saingan hebat oleh Farish Ikmal dan juga Ikram Danish. Mampukah Amiran untuk menjuarai bagi pasukan 31 Racing buat kali yang kelima? Nantikan. Untuk orang-orang Johor, korang kena datang tahu Gateway Garden ni sebab kita ada macam-macam aktiviti. Korang nampak kan dekat belakang ni macam-macam datang kat sini. Masuk percuma.
Moving to the next action, it's the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup. Again, it's the first time for many of these riders. Well, it's the first time ever that we're here at Iskandar Puteri. What a beautiful place this has been already. Potential for some great action. And the interesting thing to note is the note from Haziq Hamdan, where he said by this track they expected, like many of us, for it to be a rolling speed circuit, but he has found out that it's a little bit more improvement here and there. So under 7 minutes remaining in the first few fast lap times. Maulun shot up to second place now. So that's quickly changed up as everyone improves their lap times. The fastest of the lot currently, the only riders who are in the 49.2s are Amirul Afiq and Haziq Rosmaza. So this group of riders around 10, 3, and 4. So a little chicane there. So we can bring down to the next long right-hander before the final turn. And we have someone who's already gone off there. That is for now, for them around 6 minutes remaining. Temperatures will be soaring now. The sun really has come out to play towards the middle of this day. Here's looking at Ashford International. Looking at the likes of Amirul Afiq. Amirul Afiq has been really strong again. Of course, he's the PETRONAS Sprinter Pro Cup champion a couple of seasons back. He's come back into this midway, well, really midway towards the end already, but he's been just as impressive as before. Loon this time round. I don't know if being straight to find the pace that we saw when we first joined this first season. We have it there visually. We saw Mahmoud's bike just rushing past with ease. Oh, we have a mechanical failure already on track. This is Shafiq Ayman. So that is unfortunate. Let's see if we can see anything. Looks like just the smoke of the engine oil coming off the bike. Hopefully not much spillage onto the track. Just under 4 minutes left now. So we saw our first retirement from the session. That was from the likes of Shafiq Ayman. Unfortunately, hopefully they can get the bike fixed, ready for him to come out for the next session. And others, Amirul Afiq Sulikin. Fastest lap time 47.598. So it's already up by 0.6 seconds. So he's clearly enjoying this ride. And for Amirul now, Amirul Afiq, number 55, making his way down to the final turn. For now, just 3 minutes up for the
before this session comes to a conclusion. Mawanun there on screen, number 10. The veteran rider, the very well experienced rider. Let's see if we get the scrap. Scrap of currently 4 riders here. That's fine right now, just 2 minutes remaining, filling Shaman Akmal and Mawanun. Mawanun is he looked initially good, but he's down by 2 seconds now, so Mawanun and Lamberts have begun for him. So right now, just 2 minutes remaining. Mawanun just struggling to find a footing. He's not too far off, but it's just not really 100% there for him this time. 47, 8, 47, 598. Tapi konsisten dengan di bawah 48. 47, 868 yang terbaru dia Amirul Rafiq pada awal ini. Masih ada 2 ataupun 1-2 lap lagi untuk sebelum mereka tamat. Kedudukan pada awal ini 0.309 saat. Syafiq Ashraf di tempat yang kedua. Cuaca baik pada hari yang pertama. Semakin cerah juga keadaan Lita, kering, panas. I think interesting thing about Mawanun is it just seems that this new tracks are just giving him a difficulty to adapt to it as quick as we've seen him before, and it really has come down to the last 2 rounds, I think, for us to see Mawanun back to really fighting at the top. Because everyone else has just been getting faster and faster, especially with Amirul Rafiq now in this category. It's brought a bit of a spice to this PETRONAS Sprinter Pro Cup. Beberapa saat saja lagi. Ini mungkin antara lap yang terakhir untuk semua pelumba. Mereka menuju last lap sebelum checker flag, yang mana tidak berubah kedudukan dan catatan masa terpantas setakat ini 47.598 saat. Rafiq dia lakukan ketika di lap yang ke-6. Yang terbaru perubahan kedudukannya tempat ke-10 itu Subhan Humam dengan 49.451, dan antara 2 pelumba itu Danish Aiman di belakangnya ialah Arash Firdaus, dan seorang lagi di melengkap ataupun bersama-sama dan menjadikan 3 pelumba di sini, 7 itu Amar Yasir yang masih lagi struggle untuk mendapatkan catatan yang lebih baik. Dia melakukan 49.620. Amar Yasir daripada kedudukan yang ke-15 naik di tempat ke-13 maafkan saya, dengan terbaru 49.550 itu untuk menamatkan sesi latihan bebas bagi PETRONAS Sprinter Pro Cup. Amirul Rafiq 47.598 saat. Ketika lap yang ke-6, keseluruhan dia sempat melengkapkan 9 lap, dan ini catatan masa dan juga kedudukan setiap pelumba diketuai oleh Amirul Rafiq. Syafiq Ashraf tempat kedua, Haris Rosmaza 3, 4, Arash Firdaus 5, Haziq Rosmaza 6, Syamin Aiman 7, Syamil Akmal, Syafiq Aiman 8, dan berbaki berikutnya nanti untuk melengkapkan kesemua kedudukan dan mengikut catatan masa mereka sehingga 19 pelumba. Dan ini ialah melengkapkan tempat ke-15. Maulun dalam kelompok ini tempat ke-14. Dan di penghujung tadi Amar Yasir sempat membaiki masa dengan 49.550 untuk di kedudukan ke-13.
Kita dah selesai untuk kategori yang baru tamat tadi dan kita akan berehat kembali selepas ini untuk aksi yang berbeza. Telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Drama yang Assalamualaikum guys, saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Medini Johor untuk program Klinik Cub Prix bersama Petronas Malaysian Cub Prix. Saya sebenarnya dah tak sabar nak bersama dengan adik-adik untuk program hari ini. Apa kata? Jom ikut saya. Dan saya nampak anak-anak murid semua sangat seronok. Mereka dapat mengetahui mengenai sukan pemotoran. Jadi sebenarnya ini adalah satu program yang sangat menarik. Bukan senang-senang nak mendapat kerjasama daripada Petronas. Jadi saya ucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi penghargaan kepada Petronas kerana sudi memilih SMK Medini sebagai tempat untuk menjalankan klinik untuk kerjaya pemotoran ini. Alhamdulillah, selepas selesai majlis ataupun program hari ini, saya rasa sangat seronok. Tapi kalau dapat buat lagi tu, saya lagi sukalah sebab tengok murid-murid pun tadi happy, seronok. Dia orang pun didedahkan dengan skop berjaya sukan pemotoran tu. Kalau sebelum ni kita ingat sukan pemotoran tu pelumba saja kan. Tapi kali ini kita nampak yang lebih luas, ruang lingkup yang lebih luas. Dan saya sangat berpuas hati dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Petronas Malaysia. Terima kasih. Bagi saya, program ini sangat menarik dan saya boleh belajar banyak benda lah daripada ni dan menarik, mungkin akan menarik minat pelajar-pelajar yang lain daripada sekolah ni. Bagi saya, biasa menarik. Saya pun baru rasa nak minat motor ni. Lepas tu tiba-tiba sekolah ada buat event macam motor, pasal motor kan. So macam tertarik lah, saya tertarik. Lepas tu bila saya join, saya dapat tahu pasal motor kan. Semua kan, saya gembira lah kan. Program ni best lah bagi saya. Saya boleh dapat tahu apa peraturan dan undang-undang dekat perlombaan Cub Prix. Okey, sampai di sini saja program Klinik Cub Prix bersama Petronas Malaysian Cub Prix kali ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Medini Johor. Nampak tak betapa happynya pelajar-pelajar di sini bersama dengan kami hari ini. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang terlibat. Sampai jumpa nanti di perlombaan pusingan yang ke-8.
Baiklah. Kita kembali secara langsung untuk kategori seterusnya, masih lagi dalam sesi latihan bebas. Di hari yang pertama, sesi di sebelah pagi menuju tengah hari nanti ialah kebanyakannya semua kita akan fokus pada sesi latihan bebas untuk semua pelumba, semua kategori. Dan sekarang inilah kategori Yamaha PETRONAS Super Series 1 minute race yang berbaki kurang 7 minit. Untuk setiap pelumba menggunakan masa yang ada ini, mana Shazrin Q Absha dalam 2 lap awal ni dengan 55.469 saat. Masih lagi awal. Masih ada ruang untuk setiap pelumba untuk memperbaiki catatan masa mereka. Ooh, we have another faller there. So we had already one error, now we have another one. So this turn has caught out quite a lot of riders. This is coming down into right after the front straight, I believe. So a lot of people are getting caught out here. This is where we saw Azroy doing the slides, and where he also got caught out nearly a few times. So it is an area that they will have to ride with caution at. Seems mistakes will be coming in around there. So that's going to be interesting in the race. It's all about who can be consistent and not make a fumble there. So right now, Shakib Dani, early pace going to him. Oh, and we have another faller this time. This is again at the same turn. That's for Akid Shah. That's a very Akid masih baik, dia keadaan yang tak serius. Kerana Akid Shah di awal ni 3 lap pertama dalam catatan masa yang average juga, yang gunakan yang baik. Tempat yang kedua dengan 54.991. Is that a lever guard that's just dropped off? That was a lever guard that's just come off. Ya, Akid ya tadi saja. Yeah, makes sense. He just came up from a fall, so that would have ruined the integrity of it. Akid continues on forward. Five minutes left in the free practice for the Yamaha PETRONAS Super Series. And we are just sitting right by the track side of the straight at the start-finish line. So we're getting quite a lot of noise coming through. Slippery flags there at the last turn. So I think there's oil down there. Because they're waving the yellow and orange flag. That indicates that there's either oil spillage or a slippery area. We haven't had rainfall, so the only thing that would make sense is oil. So we did see, I think just now was... Akid? Bukan KS tu? Akid bukan No, I think from Pro-Am we had one breakdown. Oh, yeah. So I think it was that one. I think it was the synchron. Speculation, I can't really remember 100%, but I have a feeling that's the case. So the riders will have to be wary around that area. Jom 4 minit terakhir. Shazrin Q Absha di awal tadi, di 3 lap yang pertama dia mendahului setelah melakukan 55.210. Dan sekarang ini ialah Shakib Dani yang berada di tempat yang kedua pula. Dan perubahan top 3 juga sekarang berubah apabila Syami Aiman yang baru saja mencatatkan 55.020, sekaligus itu adalah lebih baik, lebih pantas dari Shazrin Q Absha untuk dia turun di tempat yang keempat, itu pelumba di nombor 9. Keseluruhan Shazrin antara top 3 pelumba dengan dia menang di Terengganu lalu. Shazrin Q Absha sengit di tempat yang kedua ketika itu di Terengganu oleh Syami Aiman, dan menjadikan untuk Shazrin Q Absha di tempat ketiga dengan 87 mata. 89 Farid Faizal terlepas peluang terbesar di Terengganu bila dia tidak mengumpul mata, tambahan mata. Jadikan itu sekarang kedudukannya berubah. Sebelum ini dia yang mendahului sebelum di Terengganu, tapi bila sebaik Syami Aiman menangi tempat kedua, jadi dia menolak Farid Faizal untuk berada tempat yang kedua. Jadi persaingan masih terbuka untuk overall keseluruhan. Dari sini adalah peluang terbaik Farid Faizal untuk perbaiki dan juga mendapatkan podium semula jika dia nak pastikan peluang untuk keseluruhan nanti. Farid Faizal untuk setakat ini dengan 55.846 saat, berbaki kurang 2 minit 20 saat ini. Dia juga struggle, kita nampak Farid Faizal di sini.
tapi di tempat yang ke-6. Yeah, the interesting thing about the YPSS category this time around is that the top 5 are all still within a shot of the podium, within a shot of the championship, apology. So Akid, really the opportunities on him. He's been on a really good form, but Farik as well, if he can find some good form late, he'll be good. But he's been dropping recently in the past few rounds. Hasn't been as strong as we've seen him in previous times, so he'll be having to look for something special again. Now we're looking at Shakib Dani Qamshar, number 10, currently running in 3rd place. Shami Ayman still holding up at the top there, 54.792. One rider who's been a bit, I wouldn't use the word disappointing, but being not where we expected him to be is Zakwan Anas, who started very well early on in the season. And then for some reason his form has just plummeted as the season has come to its end. And it's really can't understand why that is. He was so strong early on. So we hope he finds some form in the last few rounds. Just looking at his time now, he's down in 13th. Just under 45 seconds left in the YPSS free practice session. The next time we see them, they will be going out for the qualifying session. So for now we're following Shami Ayman, Akid Shah, Afiq Shazani. The three of them here on frame now. I think they might just be able to make it across for another lap. Come around the flying right-hander for a little bank to the left. Time trickling down. They do make it across before the check flag. So Farik Faisal now, he's at the top. Farik Faisal setting a good lap time. 54.784. So the lap times at the top very, very similar, very, very close. So it's almost impossible to call anyone who has an advantage at the in the top 10. The difference is only 0.5 seconds. This is the closest we've seen the Yamaha PETRONAS Super Series all season. This is really good for entertainment-wise. Top 10, oh well, it's all changed now. Shakib Dani goes up to the top, and the top 10 are split up by just under a second. So this is very close. This is very good, and we can expect some very close racing action as we head into tomorrow's races. So this is what it looks like for the free practice of the Yamaha PETRONAS Super Series. First and fastest, Shakib Dani Qamshar. Second, Shazrin Qamshar. Third, Muhammad Al Shafiq. Fourth, Farik Faisal. Fifth, Muhammad Shami Ayman. Sixth is Adam Shazriel. Seventh, Arfan Ashraf. Eighth is Akid Shah. Coming in ninth is Afiq Shazani. 10th, Nuzul Adi. 11th is Ashraf Rifki, Muhammad Ashwan. 12th, Zakwan Anas. 13th, Muhammad Akimi. 14th is Ahmad Ahmad Saidi. 15th is Ahmad Harith Ikwan. 16th is Muhammad Shah Putra. 17th is Irfan Zafri. 18th is Darwish Amshar. 19th, Hezrik Shah. 20th is Muhammad Akid Nasran. 21st, Shah Putra Muhammad Fadil. 22nd, Adam Haris Harman. Angela Wong Anchi in 23rd, and in 24th, Aliman Sharul Shadaf. So that concludes it for the Yamaha PETRONAS Super Series free practice. We're going to head to a short break, and we'll be back after this with more action on track here at Iskandar Puteri for round 8 of the PETRONAS Malaysian Cub Prix.
beralih kepada kategori seterusnya iaitu Honda Dash 125 Challenge. Sesi latihan bebas. Di sini ada 18 pelumba kesemuanya yang sepatutnya, tapi ada 15 yang dah keluar, yang dah masuk dalam berita, kecuali Amir, Farish dan juga Asrul. Kita akan nantikan 3 pelumba ini, namun hampir 2 lap ataupun setidaknya hampir kesemua rider telah melakukan, pelumba melakukan 2 lap. Di awal ini Akif Abdullah antara pelumba pilihan dan juga antara yang paling konsisten dalam kategori ini. Tadi tak saya dia juga nampak dalam sesi bebas untuk sesi Wira KPS. Saya rasa Akif tiba-tiba dalam kelompok dalam perlumbaan itu. Namun ini adalah perlumbaan utama untuknya untuk musim ini. Pelumba muda dari Pulau Pinang ataupun Penang ini, Akif dengan 51.703. Dia sekali lagi menjadi perhatian kerana 128 mata yang dikumpul Akif meletakkan dia mendahului setakat ini dengan dari 19 pencabarnya. 18 mencabar kepada Akif. 128 di tempat yang kedua Aiman Muhammad Hafiz yang mengumpul 108, bermaksud perbezaan 20 mata saja. Walaupun Akif mendahului, tapi dengan 20 mata itu kedudukannya tak selamat. Sebarang kemungkinan boleh berlaku, terutamanya di pusingan yang ke-8 belum ada di sini. Dan kalau kita imbas juga di Terengganu, sebaliknya berlaku apabila Aiman itu menyebabkan dia terus memberikan cabaran dan sengit di belakang Akif. Aiman Hafiz yang menang di Terengganu, Akif di tempat yang kedua. Sedangkan dari awal di Terengganu bermula sesi latihan bebas kelayakan, kita seolah menjangkakan Akif akan menang berdasarkan prestasi peribadinya ketika itu. Namun dalam perlombaan sebarang kemungkinan dan apa pun boleh berlaku, dan ia terbukti apabila Aiman Hafiz yang menang. Akif di tempat yang kedua dan juga Akil Anwar tempat yang ketiga. Dan untuk waktu ini anda boleh melihat dan juga kita menyaksikan catatan masa 51.610 ini. Aiman yang mendahului, dia memintas catatan masa Akif Abdullah 51.703, perbezaan 0.093 saat saja antara dua pelumba ini. Jadi mungkin kita boleh jangkakan juga dalam perlumbaan nanti akan berlaku persaingan yang sengit sekali lagi membabitkan dua pelumba ini, Aiman Hafiz dan juga Akif Abdullah, jentera 20 dan juga jentera 4. Empatnya di sini untuk Aiman Hafiz. Aiman Hafiz selain dia menang di Terengganu, kemudian di pusingan kedua di tempat yang kedua itu di podium, dan 2 kali di podium, pusingan pertama, tempat ketiga dan juga pusingan kelima. Pelumba yang boleh kita berikan tumpuan untuk persaingan lebih sengit. Danish di tempat ketiga, Danish Hakimi Mahdi, dia ketinggalan 1.193 saat di belakang Akif dan juga di belakang Aiman Hafiz setelah dilakukan 52.571 saat. Untuk Danish Hakimi, keseluruhan Danish dia di tempat yang ketiga, 104. Kalau ikut 104 pun berpeluang untuk memintas Aiman, memintas Akif untuk keseluruhan. Yeah, Aiman Hafiz again showing his class and quality, 51.251, and as well as Akif Abdullah. Akif has been really good in this class, and you can see the gap in adaptability to the new track. The top two gapping the rest by more than a second already in the first session. Now, if the rest don't find a way to catch up to their standards of adapting now, they're going to have a really tough time later on in the race. So it's going to have to be a matter of just playing the cards and just trying to find out what they're doing that's just that much better than the rest. So when we have a look at the rest, we know Nakib Rifki, he came very well towards the second half of the season, and definitely he has a potential, so he just needs to find the rhythm quickly, because the more that those in front of them gain with the gap that they have, the more they'll have to work later on. So if they can find this this deficit quickly, then they'll be very well on course to try and fight for those top spots as well. So now there's
good look at Ayman Hafiz and see how aggressive he's riding number 4. Looks, it's hard to see from that angle, but it looked like he was utilizing the rear brake very well. So I think Ayman Hafiz really, really confident with the bike and really knowing what he's doing. He's doing it very well. Ayman Hafiz, another 51 second. Sorry, the 51 was the best time he did on the previous runs. 50.955 is a new best lap time for the Honda Dash 1-5 challenge. For now we follow Akif Abdullah, the second fastest, but now trailing by 0.442 seconds. Amir Ashraf making some good strides. He's the first to keep it under second besides the top 2. Akif kena tingkatkan fokusnya. Dia tak ada lagi perlombaan yang selesa sebagaimana dia kuasai dalam 5 pusingan sebelum ini. Itu juga pusingan yang ke-6, tapi pusingan ke-7 tu berbeza menuju 3 perlombaan, 3 pusingan terakhir termasuk di sini. Akif dari Penang, pelumba ni antara platform lain yang dia sertai ialah FIM MiniGP Malaysia Series musim lalu. Antara pencabar dan beralih masuk dalam Malaysian Cub Prix kategori Honda Dash, menunjukkan aksi yang baik musim ini. Oh, dia hampir terbabas. Okey, dia perlu lebih berhati-hati. Kadang-kadang dia perlu mengawal dan tegakkan tumpuannya. Yeah, one thing I am noticing, it is very easy to run wide here at the Iskandar Puteri layout. I think it is very flowy, so sometimes they're very tempted to just take it a bit faster, a bit wider. But then when you do that, sometimes you can really get caught off guard, and that really causes you to just run that much further wide, and it can just cause mistakes like what we just saw just now. So you just need to understand the limitations that they have here. Once they get that sorted out, it should be very, very nice indeed. Flag Ayman Hafiz dan juga Akif Abdullah. Tapi menerusi catatan masa, lebih menarik adalah menerusi Ayman Hafiz 50 plus 955 saat. Kerana di lap yang ke-8 tadi, jadi tidak rasminya lah pasti Ayman akan terus kekal dengan catatan masa itu 50.955, manakala Akif ketinggalan 0.064 saat dengan 51.019 saat. Di belakangnya itu Amir Ashraf ketinggalan menghampiri 1 saat di 0915 saat. Yang keempat Shazrili Patili ialah catatan masa. Dan juga kedudukan Ayman Hafiz tempat pertama 50.955 saat. 2 Akif Abdullah, Amir Ashraf 3, 4 Shazrili Patili 5, Danish Hakimi 6, Raja Nazrin Raja Azwan 7, Akil Anwar 8, Izwan Hakimi 9, Zulfahrin 10, Nakib Rifki 11, Syarul Izan 12, Azran Rifki, Anas Safi 13, 14 Nakibul Afam 15, Wan Nazrul Hafiz. Berikut 3 lagi kedudukan melengkapkan 18 pelumba, Danish Abdullah 16, 17 Farish Daniel Mahadi dan 18 Muhammad Asrul Daniel. So that's what it looks like for the Honda Dash 1-5 Challenge free practice. We will head to a short break and we'll be back right after this. The power of dreams.
RXX nyata teruja. The power of dreams. lihat adanya Amirul Afiq dengan apa tu, dengan Alaf sekarang ini kan, dengan baki 3 pusingan lagi championship leader untuk PETRONAS Perintah Perengkap. Ada tergugat tak dengan adanya 2 pelumba ni? Okey, pertama sekali bagi Aras itu satu cabaran bagi Aras untuk melonjak lagi ke depan. Macam mana kita nak melangkah ke depan dalam posisi Aras sekarang, dan ada juga battle-battle yang lebih power, lebih hebat. So bagi Aras ni satu cabaran, dan Aras nak kena lebih banyak improve dari segi riding dan pelbagai dengan konsisten dalam apapun perlombaan. Tapi kalau kita lihat ni merupakan litar yang baru kan, susah tak nak cari setup untuk track ni? Okey, pertama Aras cuba selesakan dari segi racing line Aras dulu, dan kemudian Aras akan cari dari segi setup motor and handling. Bagi Aras struggle track ni memang cukup struggle. Bagi Aras kalau nak dilihatkan, ini dia ibarat dia macam motocross lah. Sebab dia cukup mencabar. Dia ada lompat, dia ada bump, dia ada, memang kalau kita tengok dia memang macam main motocross. Apa main motocross dia akan tahu track ni macam mana. Target kali ni? Kali ni Aras cuba yang terbaik untuk konsistenkan. InsyaAllah kalau tak ada halangan satu lah, insyaAllah. Okey Aras, tapi kita nak bersama dengan seorang lagi pelumba yang kembali ke PETRONAS Perintah Perengkap, Amirul Afiq Solikin, yang pernah bergelar juara dalam kategori ini. Dan kita lihat keadaan di pit PETRONAS Perintah Perengkap ni memang ramai, dan nampak
mereka sedang buat persiapan untuk sesi qualifying pada petang nanti dan kita dapat lihat kembalinya Amirul Afiq. Pencabar. Saya baru sebut nama Amirul Afiq tadi dekat Arash. Afiq, kembalinya ke PETRONAS Perintah Pro Cup. Dah biasa kan dengan kategori ini dan kembali di Terengganu, nampak garang. Tapi nampaknya bermula petak pertama menamatkan perlumbaan di tempat kelima. Apa yang terjadi and apa target untuk ni? Okey, pertama sekali nak terima kasih pada tim, cabin crew sebab bagi peluang untuk race balik dekat dalam kategori Pro M Cup. Masa race Terengganu hari tu, motor ada trouble daripada start daripada lap ketiga. Motor dah start trouble. Jadi kita cuba konsisten dalam grup. Jadi untuk target kali ni, kita cuba cari masih mencari podium lagi. Masih mencari podium. Harap berjaya lah sebab dalam race macam-macam benda boleh jadi. Jadi sesi qualifying selepas ini macam mana Afiq? Okey, sesi qualifying kejap lagi kita cuba buat yang terbaik lah sebab tadi ada buat mistake sikit, rem depan pecah apa semua. Jadi kita cuba cari setup yang lebih baik untuk sebelah petang. Okey, terima kasih Amir Rafiq dan itu dia komen daripada pelumba-pelumba PETRONAS Perintah Pro Cup. Nanti kita akan lihat sesi qualifying. Jadi kita kembali semula bersama dengan Azlan Mubin dan Daniel. Silakan. Join us now for another free practice session, this time with the Aeon Credit Service Yamaha 135LC Technique Challenge. It's the first time these riders will be out here on Iskandar Puteri as it was for all the other categories. So it'll be interesting to see how they get around here.
Of course, this catch beat we will pay attention to the likes of Adam Sharom as well as Akel Danish. Sharom has just been absolutely on form all throughout, but Akel Danish as well, very strong in this class. Satu perlombaan one minute race. Dan Honda Dash. Dan perubahan catatan masa yang terbaru selepas lap yang kedua di antara awal ini ialah 54.251 saat dari Yus Daniel Hakim jentera 6. Yus Daniel di Terengganu di tempat yang ketiga. Di belakang Adam Mukris dan juga Akel Danish yang menang di Terengganu lalu. Akel Danish rasa ketiga dan Akel Danish pula yang melakukan 53.547 saat. Sampai itu Adam Mukris. Adam Mukris di tempat yang ketujuh untuk waktu ini. Kita 11 ini. 6 minit. Adam Mukris now is running in 7th. Quite surprisingly, Akel Danish has already found early pace 53.547. And there we go, Adam Mukris shot him up to the top, 53.395. Just as we expected. Looking for Mama Yus Daniel as well. He's been strong in this class. But yeah, Adam Mukris and Akel Danish the top two, as it's been for quite a lot of the season. Adam Mukris just looking that a slightly bit more mature when he rides. It's been very, very impressive. Keadaan cuaca panas, tapi saya rasa kena nantikan juga kerana keadaan cuaca sekarang di Malaysia khususnya dia sentiasa berubah. Ketika hujan kalau ikut hari ini, kalau dari segi ramalan cuacanya tak hujan, sehinggalah petang nanti dia mendung dan cloudy sikit pada petang. Kita harapkan kini kekal bukan hanya untuk hari ini, sehinggalah hari esok di perlombaan pusingan yang ke-8. Perubahan catatan masa yang terbaru 52.037 saat dari Akel Danish pula jentera 12, dan inilah Shazriman Rosli yang turun di tempat atau berada di tempat yang kelima. Catatan masa awal dilakukan 53.075. Dan Akel Danish yang terbaru yang terpantas setakat ini, tapi perbezaan 0.596 saat taklah begitu besar. Ada masa lagi untuk Nabil Abdul Rahman. Tempat yang kedua Adam Mukris di tempat yang ketiga. Inilah Akel Danish jentera 12. Di belakangnya ramai ikut di belakangnya. Tinggal 4 minit lagi. Akel Danish 116 mata. Dia adalah pencabar kepada keseluruhan di tempat yang kedua untuk waktu ini. Itu Akel Danish nombor 12. Akel Danish looking really good. Adam Mukris for some reason seems to be slacking behind a little bit. So he's going to have to try and find that pace and still slowly but steadily. So right now we're looking at the scenes. Yeah, as I mentioned, it's cloudy weather now. Just really quite an overcast. Nothing too threatening rain-wise as for now. We are seeing that the weather is warm. There's a breeze though, so even though the weather forecast says no rain, we never know truly with Malaysian weather. It can change within an instant, so something we will be looking out for. Shazriman Rosli. Awal tadi dia lakukan di bawah 53, kemudian sekarang ini 52.554 di belakang Akel Danish. Shazriman Rosli nombor 5.
Keseluruhan setakat ini selepas 7 pusingan, dia belum pernah di podium. Antara yang terbaik hanyalah dia menambah 10 mata dalam 2 pusingan terdahulu, pusingan yang keempat dan mungkin saya 6-7. Di sini mungkin dia berpeluang. Ooh, that got close there. That's where a lot of people keep on getting caught out. Back at the top, looking at Denic, it's really impressive. He's found some great pace, and he's really just pushing on forward. It's hard to see him putting any fault in yet. Adam Mukris, he's trailing by 0.7 seconds. Shaditsman Rotsli also trailing by just 0.7 seconds. The gap is actually not that far. If you look at between second all the way down to 15th, it's just slightly over 1 second the gap between them. So it's only Adam Mukris who's leading the charge for them. Adam Mukris already reducing his time, but Akil Denish is the only one who's really just shot ahead, and it's really impressive. Semakin sentuh masih ada. Saksikan Yus Daniel. Yus Daniel bersama dengan Adam Mukris, 20 lomba ini. Sambil itu Yasani Irfan. Oh, membaiki catatan masanya dengan 52.314 untuk di tempat yang ketiga. Kalau 20 lomba ini Adam Mukris, di belakangnya Yus Daniel nampak lap yang bagus untuk kedua pelumba ini. Ya, mungkin ada perbezaan catatan masa yang dilakukan. Daniel di tempat yang kelima. Rider berbaki. Kurang 15 saat akan tamat checker flag bagi latihan bebas free practice. Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Pendahulu keseluruhan setakat ini Adam Mukris di tempat yang kedua menerusi 52.201 saat di belakang Akil Denish yang berpasti akan mengetuai dalam sesi latihan bebas ini berdasarkan catatan masa 51.268 saat antara dicatat oleh Akil Denish. Hanya satu perubahan di last lap tadi. Setakat ini ialah tempat yang keempat Yusdin Hakim. Oh, seorang lagi Syakir Abdullah di tempat yang ketujuh. Ialah Sani Irfan Syafrizan yang baru saja tiba untuk kekal di tempat yang keempat dengan 52.363, tapi dia sempat lakukan 52.314 di lap yang ke-8 tadi. So this is what it looked like for the Aeon Credit Service Yamaha 155 LC Technique Challenge. Fastest is Akil Denish Mahadi. Second, Adam Mukris Sharom. Third, Sani Irfan. Fourth is Muhammad Yus Daniel. Fifth, Shaditsman Rosli. Sixth is Nabil Abdurrahman. Seventh, Ahmad Shakir Abdullah. Eighth is Nabil Najmi. Going to ninth is Haziq Shah Muhammad. 10th, Farish Muhammad Farouk. 11th, Haziq Shami Jeffrey. 12th, Muhammad Haris Effendi. 13th, Nazmi Haikal. 14th is Farhin Benjamin. 15th, Zul Akram Zul Hazam. 16th is Muhammad Shafi Haikal. 17th, Hazim Badrul Hisham. 18th is Muhammad Fadrin Iskandar. 19th, Fikri Tri Anza. 20th is Danish Ramlan. 21st, Zamir Ashraf. And 22nd, Tan Jing Hao. 23rd and 24th is Nurdini Uzma Abdullah. And Muhammad Haziq Taufik. Now conclusive for the Aeon Credit Service Yamaha 155 LC Challenge. We're going to head down to Nasha, who's going to have some interviews. Akif, pendahulu keseluruhan dalam kategori Honda Dash 125 Challenge. Akif kali ini bersaing untuk dua kategori dalam kategori Honda Challenge dan juga Wira KBS bersama dengan pasukan Bad Lab Honda KC Racing. Jadi macam mana Akif dengan lita yang baru, lepas tu dua kategori lagi, apa cabaran Akif untuk kali ini? Pertama sekali saya nak berterima kasih kepada Bad Lab Honda KC Racing
yang beri peluang kat saya untuk bawa Wira. Banyak benda baru yang saya belajar, fighting yang baru, dan nak cari setup untuk motor tu susah sikit sebab saya bawa 2 kategori. So penat sikit lah saya nak kena cari lebih lagi. Okey, kita tahu Akif ada background dengan pakcik seorang plumber kan. Background seorang plumber lah. Ada adik pun seorang plumber di kategori yang lain. Ada tak sikit sebanyak mereka membantu Akif dalam 2 kategori untuk pusingan ni? Dari start saya bawa motor, pakcik-pakcik saya yang mengajar saya untuk dalam track ni apa semua. Dan dari awal saya bawa, saya belajar banyak benda sampai ke Capri. Saya belajar banyak benda lebih lagi. Okey, jadi untuk Wira KBS tadi dah keluar session tadi macam mana Akif? Aku cuba komen sikit bersaing dengan plumber yang lebih berpengalaman. Dekat Wira tadi saya cuba session je, dan dekat lakeboard pun tengok time number 8 dan last lap saya dan saya pun tak tahu yang time saya keluar nombor 2. Saya masuk dalam pit, diorang cakap yang saya nombor 2. Ada berapa target? Race ni saya target podium lah. Okey, Akif, the best. Jadi selepas ni kita akan bersama dengan Amirul Haziq Johan. Nantikan. Amirul Haziq Johan, pendahulu keseluruhan dalam Wira KBS, tapi nampaknya saingan yang hebat dengan kita lihat di 7 pusingan yang lepas kan. Kita ada Farid Shikmal, kita ada Ikram Danish. Jadi mampu tak Amirul membawa pulang juara buat kali yang kelima untuk pasukan 31? Okey, untuk race kali ni saya cubalah buat yang terbaik dan cuba bagi result kepada tim. Walau macam mana saingan yang kuat pun saya akan cabar mereka balik lah dengan saingan saya lah. Okey, jadi macam mana dengan litar yang baru, cari setup, ada tak rakan sepasukan semua membantu untuk orang kata mempertahankan kedudukan keseluruhan ni Amirul? Okey, untuk kali ni track baru ni agak okey. Saya masih cari lagi setup motor dan tengok untuk qualifying nanti saya try untuk starting di row 1 atau row 2. Untuk strategi tim, saya tidak pasti kalau mereka ada di hadapan, mereka mau bantu saya
okey lah. Okey Amirul, terima kasih. Here we have it, the first qualifying session of the weekend. And you can see the wind has really picked up. So conditions ever changing, but this is qualifying 1 for the A group of the CP 150 class. Kita dah beraksi lebih awal tadi untuk sesi latihan bebas, dan inilah sesi lebih penting untuk 13 pelumba. Dalam qualifying kelayakan, kita on board bersama dengan Azroy. Misi yang besar yang diharapkan oleh Azroy untuk pusingannya ke-8 di sini selepas dia melepaskan perebutan dan juga mata selepas tidak beraksi. Kita bebas sebelah pagi tadi berdasarkan catatan masa ialah Akid dengan 43.010, tapi di awal ini untuk antara lap awal ialah Azroy seketika, Izzat Zaidi pula sekarang dengan 44.046 saat. Izan 0.358 saat Azroy tempat yang kedua Akid, dan berjaya mencatatkan 44.591 di tempat yang ketiga. Seketika saja Helmi Azman pula awal banyak masa, jadi pasti akan sentiasa berubah. Kita nak lihat juga catatan masa terpantas siapa yang boleh lakukan. Seperti tadi 43.010 jadi 44.046 saat.
Haziq juga. Inilah Haziq yang mencari tumpuan dan memberikan cabaran pada awal. Haziq musim ni dia berbeza sikit perjalanannya. Zaidi now dropping his time to 43.908. We've seen 43.1 already. There this section, Akid there. 43.836, he now takes the helm at the top. Speaking of helm, Helmi Azman up into third, 43.994. Azrai now going up into second, 43.839. Empat pelumba yang berjalan lakukan di bawah 44. Yang terbaru ialah Izzat Zaidi dengan 43.614 untuk dia mendahului. Dan masa Akid, Azra dan juga Helmi Azman. Dan hanyalah seketika apabila Akid tiba untuk lap yang terbaru dengan 43.546 saat. Yang terbaru dari Akid untuk dia sekali lagi konsisten. Dan di sesi yang pertama tadi dia boleh lakukan lebih pantas 43.010. Jadi menghampiri dan pertama di sebelah pagi tadi. Izzat Zairi juga tidak melepaskan peluang untuk sesi yang kedua. Sesi kelayakan yang pertama, mereka ada 2 kelayakan untuk CP150. Dan catatan masa akan diambil catatan yang terpantas untuk dibawa untuk penentuan kedudukan mereka. Untuk penentuan juga siapa yang layak ataupun tidak di Super Bowl sebelum perlombaan nanti untuk penentuan grid. So now 43.4 is the fastest. Conditions are much hotter than this morning, so it might be a bit different timing wise. We did see 43.1s, but I think the temperatures heating up to this point might affect how the timings go around here. So as for now, fastest we have is 43.4. Good job from Azra and Helmi, both of them third and fourth. Much better than what we saw this morning in regards to positions on grid for now. Actually, is struggling in the session scope so far. 45.181 is the best he could have done so far. Nombor besar Nazrul Izzat masih lagi struggle untuk mendapatkan di bawah 43 saat dia lakukan sekarang ini dengan 44.005 saat. Dan ini berdasarkan catatan masa. Masih lagi Akid dengan 43.417 Nazrul Izzat di sini. Akid Boro keseluruhan mereka baru melepasi satu lagi lap. Iskandar 45780, tapi untuk Akid dia kekal di lap yang keempat tadi pendahulu. Dan inilah Azroy yang terbaru 43578 untuk lap yang ketujuh ini yang terbaru ditiba. Dia kembali di belakang Akid Aziz. Ketinggalan hanyalah 0.161 saat. Akid keluar semula untuk melakukan adjustment, dapatkan adjustment. Akid early out, back to the pit area just to check on some things. Azra Manwar was looking a lot better in this qualifying session, just getting into the groove of things. Now we're looking the line speed of Zaidi. Second fastest in the session, looks like a slow down lap for him. There's Akid's bike getting worked on. I think they have to change setups because definitely the conditions much hotter than this morning, so they will be looking to try and find a way through
with a setup that works for these conditions. Catatan masa yang terbaru ialah dari Azroy 43.570 untuk dia menghampiri dan memberikan saingan sekali lagi kepada Akid 0.153 saat. Itulah perbezaan masa yang perlu dilakukan oleh Azroy. Dia perlu lebih pantas jika nak memintas catatan masa Akid Aziz. Tenang setakat ini 6 lap. Azroy dia perlukan lebih masa Lita ni untuk dapatkan lebih keyakinan untuk dia nak kembali mencabar perebutan podium. Pusingan yang ke-8 selepas dia terlepas terpaksa lupakan. Pada pusingan ke-7 lalu baru kehilangan ibu tercintanya. Tak apa, sekarang ini ialah perlumbaan. Menuju perlumbaan, inilah hari yang pertama. CP150. Selepas ini CP150B untuk kelayakan yang pertama. Azirul Izzat, Ayoy. Untuk waktu ini sekadar 44.005 saat. Bukannya ke-7 dia perlukan masa yang lebih pantas, lebih laju. Azroy bergerak solo. Peluang Azroy nak menang, nak memintas Akid dan juga Afif masih ada. Tapi tugasnya sangat besar, cabarannya sangat besar. Kerana dia tak ada pilihan, dia kena menang. Di sini, di tempat yang pertama dia kena menang juga. Pusingan yang ke-9 dan juga pusingan terakhir nanti untuk Azroy. Dan dia juga kena menantikan di mana kedudukan Akid dan 3 perlumbaan ini. Kalau mencabar kedudukan Akid, kalau menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga ke bawah, mungkin Azroy boleh memintas. Tapi lah, realistiknya agak sukar kerana Akid dan juga Afif pasti akan menggunakan peluang. Sliding. Itu antara kelebihan dan keberanian yang dimiliki oleh Azroy. Yeah, Azroy is starting to get the slides in quite nicely. He's just not overdoing it. He's just doing it just a little bit just to aim that bike into the right position. He's doing it very well, and it's really such a joy to watch that happen. So Azroy looks like he's slowly getting more and more comfortable in this layout that we have here at Iskandar Puteri. Fairoz 44.101. Itu ialah catatan masa ketika Latihan Bebas. Namun sekarang ini kalau ikutkan, dia lakukan 44.002 saat. Hanya peningkatan sedikit saja, tapi tak cukup untuk dia berada ataupun dalam kelompok yang lebih di hadapan ini berdasarkan catatan masa. Walaupun ialah sesi kelayakan yang pertama, dia sekadar di tempat yang ke-6. Dan nampak daripada reaksi Haziq ni, dia masih lagi berusaha. Dia mahu dapatkan catatan masa lebih baik. Hanya ada 2 peluang. Ini peluang pertama mesti kelayakan. Dan mereka akan harungi satu lagi kelayakan hari ini untuk CP150. Sebelah petang nanti akan ada kelayakan yang kedua. Kemudian dan masa itu akan diambil berdasarkan 2 kelayakan ini, mana terpantas itulah catatan yang akan direkodkan oleh pelumba. Fairoz menuju berbagi 3 minit. Dia hanyalah jam 6.7. Sekarang tempat yang ke-6 untuk Haziq. Dan kalau ikut lap yang terbaru, menerusi catatan masa oleh semua di kelompok hadapan ini tak berubah. Masih lagi kekal milik Akid, Azroy, Izzat Zaidi, Helmi Azman, Idil Fitri. Yang ke-6 Syafiq Rasul. Yang hanyalah dibezakan dengan perbezaan masa saja mereka, 0.133 saat. Azroy himpit catatan masa Akid Aziz. Azroy di sana
aksi daripada Izzat Zaidi, dia melihat belakang Iba Azroy. Tinggal 2 minit lagi. Selepas ini ialah CP150B pula. Azroy dia kalau ikutkan dia perbaiki catatan masa 43.550. Lap yang ke 15 tadi. Saksikan dia ketinggalan 0.133 saat. Persaingan 150 ni cukup menarik untuk kita melihat perlombaan di sini di Johor baru di Iskandar Puteri. Adalah pengalaman baru, kebanyakan semua pelumba tidak pernah beraksi di sini. Not much changes in regards to lap times, and that's what we expected. With the temperatures going higher, the conditions are much different from this morning, so no one able to close up to the timings that we saw this morning, which was a 43.1. As for now, 43.4 is the best that we've seen. Conditions much hotter than this morning. I can tell you from standing outside momentarily, it is scalding hot out there. So they really have to try and figure out a way to overcome these situations, find the best setup. Then again, in race time for tomorrow for the CP150 class will be at 4 p.m. So should be a little bit more cooler there. Nasrul Izzat down in 8th position currently, 0.855 seconds beneath the timing of Akid. Shafiq Russell in a decent 6th place. Idul Fitri in the top 5 currently. Split into 2 teammates at the top. It's Azroy in 2nd. So Azroy looking on form again, but we'll have a little bit more work to do. Oh, there we go. I just realized one thing. Akid has set a 43.1, so we have another 43.1 now again, and Akid just absolutely killing it now. Izzat Zaidi as well, doing a good job for 43.2. Azroy 43.3. Oh, and we were followed there. That's a big crash. Big crash. That's Nasrul Izzat, I think. No, that's not Nasrul. That's not his helmet. That's, I think that could be Izzat. Sorry, Haziq. That's Haziq Fairuz. That's a big crash. I'm so happy to see Haziq walking away from that. That was a big spell. That's a fast right-hander. You were talking about it earlier today, Azlan. You were saying that that's going to be a tricky spot, and it's showing now. That's a fast place to crash. Sebab kita boleh nampak Haziq dah beberapa lap dia nampak semakin laju dan nampak agresif. Kerana dia berusaha untuk perbaiki catatan masanya. Dia konsisten tempat ke-6 dan 7. Okey, yang penting kita nampak Haziq reaksi dari jauh ini ialah masih dalam keadaan baik. See what happened? He just banked in and he just lost it really quickly and he just slammed right into that airbag. That is a properly fast crash. They're definitely going to be winded after that, but so glad to see Haziq walking away seemingly with no serious injuries, so that's really good to see. Onboard camera there showing Nasha waiting for the B group to head up for their qualifying session. But for the A class, this is what it looks like. Akid Aziz, as always for this season, it has been right at the top, 43.150. Izzat Zaidi in 2nd, Azra Hakim Anwar in 3rd, Helmi Azman 4th, Idul Fitri 5th. That's your top 5. 6th is Shafiq Rasul, 7th Haziq Fairuz, 8th Nazirul Izzat, 9th is Faizak Risabri, 10th Tengku Amirul, 11th Idlan Hakimi, 12th Harith Fahan, and in 13th Farid Hakimi. So that's how it looks like for the CP150A qualifying 1. We're going to enter a short break and we'll be back with the CP150B qualifying 1.
Akid terpantas untuk qualifying yang pertama ni Akid. Jadi apa komen Akid tentang qualifying tadi? Untuk qualifying ni saya pun tak sangka boleh buat time, tapi saya rasa pagi lagi baik lah. Cuma kita set up ni, saya rasa track ni memang sukar memang susah sebab nak hilang 001 memang susah. So kita nak cari step by step dia track baru dengan cara set up tu memang sukar, mencabar. Dengan keadaan cuaca yang panas sekarang ni di Lita ni kan Akid, dengan kita akan ke qualifying 2 petang ni nanti macam mana Akid rasa? Untuk Q1 ni saya ada time, mungkin Q2 tu saya akan touch up lagi untuk besok lah. Okey, terima kasih Akid. Telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai
Okay. Teruskan selepas qualifying, kelayakan yang pertama untuk A. Dalam tumpuan kita ialah 14 pelumba dalam sesi 150B yang masih lagi awal, berbaki ada 11 minit 30 lagi. Masing-masing pada awal ni kita nampak sekali lagi Afif berapa kali dah dalam masuk dah pusingan di sini di Johor Bahru. Di Iskandar Puteri menyaksikan 44+152, hanya memerlukan 2 lap, dan catatan itu ialah di lap yang pertama untuk Afif. Dia berjaya lakukan 44+152. Tak saya pun dikeluar dari Lita untuk melakukan adjustment dekat setup. Mungkin selebihnya kita melihat sekarang ini hanya 2 lap yang dikuasai oleh Afif. Itu pasti kerana masing-masing mahu melakukan lebih baik, terutamanya Iqbal yang berjaya lakukan 43.925. Baru 3 lap yang ketiga, bawah 44 saat, saksikan 0.227 saat ketinggalan Afif tempat yang kedua. Sakir ketiga, Kasma seorang Iqbal saja di bawah 44 saat. Inilah Iqbal nombor 1. Sebenarnya ada 4 yang terbaru, semakin ramai 5-6 pelumba yang baru saja mencetakkan di bawah 45 saat, termasuk Izam Ikmal dengan 44.601. Tapi untuk Iqbal Abri, nampak di sini ada kedudukannya perlu diberikan perhatian. It's those fast flowing corners because it just takes the slightest twitch and it immediately just start losing the rear, losing the front. The suspension starts to bounce in awkward ways because you're really putting so much pressure onto the grip, and if the grip just has that slight release, that's the whole corner completely gone. Now again, for reference, 43.95 is not a fast time. Yep. It's nowhere near where it needs to be. It needs to be between 43.1 down to 43.6. That is where the benchmark is set at. Afif masuk semula dan terus dia satu lap pun dah cukup untuk Afif, sebagaimana Akid juga. Jadi pelumba-pelumba dari pasukan CKJ, terutamanya Akid dan juga Afif, masih konsisten dalam kedudukan yang terbaik mereka menuju perlombaan dalam pusingan ke-8 di sini. Peringkat latihan bebas kelayakan di sini kita nampak Afif, dia masuk saja lap yang pertama dah cukup. Begitu juga sebentar tadi 43.609. Dia mendahului meminta catatan masa Iqbal Amri. Sesi yang pertama pagi tadi untuk free practice latihan bebas 43.161. Jadi tak mustahil untuk Afif, dia boleh lakukan catatan masa lebih baik dari 43.609. Dan kita boleh lihat di sini ialah lap yang terbaru pun dia konsisten di bawah 44 saat dengan 43.754. Mudah untuk Afif nak lakukan di bawah 44 saat. Itu antara petanda yang baik untuknya dan juga pasukannya untuk nak pastikan mereka nak kekalkan penguasaan sebagaimana di pusingan yang ke-7 lalu di Terengganu. So Afif really taking the helm of things for 3.6, but it is fast for the B group, but in the A group that wouldn't have put him on the top 3. So really, dear. Bahaya tindakan itu. Kuarismi saya tadi. I would say I think Afif should have been more careful there. I mean, I think it was quite clear that they stuck to the left side. So, and Afif noticed coming in speed, he should have just gone on the inside. So hopefully they don't have any words exchanged over that. Afif did set his fastest lap time on that one, 53.536. Still not enough Kasma there. Look at that animation. He's talking about chatter. I recognize these shaky movements very well. That's chatter from the front. Kasma unhappy with the setup. 44.4. Yep. That's not near enough. And if this continues, what's going to happen to Kasma's championship? It's just going to go down. Yep. Kasma struggle untuk nak lakukan di bawah 44 saat. Latihan bebas pagi tadi pun
Kasma sekarang 44+175. Jadi adjustment masih lagi berlaku untuk Kasma sebelum menuju kelayakan yang kedua nanti. Yang lebih penting kerana 5 pelumba terpantas dalam setiap kumpulan berpeluang untuk perebutan dalam grid 10 di hadapan untuk Super Pole esok. Namun di awal dalam 2 sesi termasuklah sebelum tamat sesi ini, Afif dalam kedudukan yang cukup baik. Cedera mereka dalam keadaan baik. Itu juga dengan kondisi Afif juga. Kita lihat di lap yang terbaru ini dengan 44 saat. Mudah saja 44+11. Wow. Mudah untuk Afif nak dapatkan di bawah 40, menghampiri 40, di bawah 44 saat maksud saya. Dan perubahan selepas Afif mendahului hanyalah terarah kepada catatan masanya. Mengharapkan bola kau lebih pantas, lebih laju sebagaimana dalam sesi latihan bebas. Iqbal dia mendahului dari awal walaupun ada peningkatan catatan masanya dengan 43.896, tapi belum cukup untuk dia memintas Afif. Dia ketinggalan 0.360 saat. Kasma masih lagi di luar, belum kembali semula. Ada baki 5 minit 20 saat saja lagi untuk Kasma. Pasti dia tidak gembira dan pastinya juga dia tetap mengharapkan akan ada perubahan dan juga kondisi jenteranya dalam lebih baik. Dan inilah Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. Tempat yang kedua berdasarkan catatan masa hanyalah 0.360 saat. Itu kedudukan Muhammad Iqbal. Dan seketika Iqbal pula mengambil alih, mendahului dengan 43.530. Oh, semakin menarik persaingan melalui catatan masa. Syarul Shazra juga. Oh, dari bawah dia datang sekarang menjadikan 44.209 saat dari Shazras. 44.209 dari Shazras. Pagi tadi 44.339. Ada peningkatan catatan masa dari Syarul Shazras. Itu juga yang dimahukan sebagaimana kenyataan pada pagi tadi. Jadi sesi ini sekali lagi Shazras menunjukkan peningkatan. Iqbal has been so impressive since the morning. We saw him fast as well for this group in the free practice, and this is looking better for Iqbal. Even in Terengganu, we saw some sparks of brilliance from him. So Iqbal really coming together, and we're really excited to see this more and more challenges at the top. Now there's Shazras. Shazras is doing a great job. He's in 4th. He's I think this track does suit his riding style. He likes big tracks, and this one does give him that extra bit of breathing room around the turns. Such a wide road here at the Iskandar Puteri layout that we have here in Johor. So Shazras looking at a top 5. Kasma Daniel, who would have thought that he's just about holding on to a top 5 finish in qualifying 1. But now Iqbal maintaining at the top. Ahmad Afif Amran just 0.006 seconds behind him. Here's Kasman there, trying to improve on his lap time of 44.404. Oh, there's a big crash there. There's a big crash down. Everyone's having to slow down, so the bike might be still on track. They're having to avoid this now. This is right at pit exit. Action resumes. Here's Kasma now charging forward on his another lap, trying to push forward
after the last lap had to be bottled. Here comes Kasma Daniel now, just chatting in the rear. Tries to keep it all under control and on the grip. Oh, big moment there for Kasma. Looked like his front was just about to give way. Managed to keep it all under control. That was a scary moment there for Kasma. Fast place, have a bit of a moment. Afif has taken the first place back, 43.409, pushing Iqbal down to second. Mohamed Zakir holding on to a great third place. It's Kasma now as he makes his way around. Probably that is. Turn 6 and now into turn 6, the right-hander. Kasma a bit of a slide, ends the run up to the start-finish line. Behind him, he's towing along. This Isam Ikmal. That previous lap, Kasma did a 44.7. And Kasma now out of the top 5. Adib Rosli has improved quite a bit, and he's found himself in the top 5 for the first time this season. Yep. Kita tahu Adib memang struggle sepanjang musim ni, dan sesi latihan bebas pada pagi tadi buat Adib dalam top 5. Jadi mungkin ini perkembangan yang baik untuk Adib di Johor. Pusingannya ke-8 pagi tadi dengan 44.237. Sekarang ini 44.326. Di tempatnya ke-5 di belakang Syazras, Zakir, Iqbal dan juga Afif menuju pedaman ataupun checker flag selesai bagi sesi kelayakan yang pertama. Pada awal Iqbal, kemudian Afif habis dikuasai semula oleh Iqbal, dan belum rasmi adalah 43.409 dari Afif, 0.115. Iqbal ketinggalan untuk ialah lap yang terakhir dari Iqbal. Sekarang 43.717, jadi kekal dia berada di belakang Afif. Di tempatnya kedua ketinggalan 0.115 saat. Oh, dan Afif yang terbaru tadi last lap ialah 43.409. Dia sempat memperbaiki catatan masanya, menjadikan Kasma di tempat yang ke-6. Anda boleh saksikan di sini tidak ada dalam kelompok 3 dan juga 5 terpantas. Adib ada perkembangan yang baik, begitu juga Syazras tempat yang ke-4. Tapi sebelum itu Afif tempat pertama, Iqbal Amri 2, Muzakil 3, Syazras, Adib Rosli, Kasma Daniel 7, Muhammad Izam Ikmal 8, Syarul Izwan 9, Nur Hakim 10, Afizah Supar 11, Syafiq Nazro 12, Warismi 13, Afizi Supan. Selesai bagi sesi kelayakan yang pertama untuk CP 150. Sebelum kita akan berehat, nanti kita akan ada satu lagi sesi yang penting melengkapkan sesi pagi itu. Wira KBS bagi sesi latihan bebas yang kedua. Berehat, kembali selepas ini.
Afif, catatan masa terpantas untuk sesi qualifying, keadaan cuaca yang sangat panas, track technical, macam mana Afif untuk qualifying tadi? Okey, pada qualifying tadi, syukur Alhamdulillah masih dapat kekalkan momentum. Cuma kondisi track yang sangat panas, susah untuk kita set up jentera lebih konsisten di setiap sekor kerana grip pada keadaan litar yang panas ni sangat kurang. So kita dengan kru mekanik kena bincang balik macam mana nak solvekan problem ni. Okey, kalau kita lihat qualifying 1A pun akid pelumba yang terpantas. Sekarang Afif, jadi ada apa-apa strategi tak untuk perlumbaan esok? Sebab korang membezakan korang hanya 7 mata saja dalam kedudukan keseluruhan. Okey, untuk mata tu saya tak nak fikir sangat. Cuma komitmen saya untuk tim, saya akan bagi 100% yang saya ada. So ni track baru, kita masih mencari data sebab kita tak ada data yang semaksimum yang boleh. Sebab ni semua collect data baru. So saya harap tim kru dapat bekerja keras set up untuk hari ini, standby untuk final besok. Terima kasih Afif.
kategori terakhir sebelum kita berehat, sebelum kita beralih pada sesi sebelah petang, ialah Wira KBS sesi latihan bebas yang kedua. Pagi tadi latihan bebas yang pertama. Menerusi sesi yang pertama tadi ialah Iman Fahmi dengan 47.483 saat. Dan pencabarnya ialah pasti Emil. Akif ada kat sini, Daniel. Akif pagi tadi dia, saya nampak sesi ni dia ada sini. Nombor 16 betul. That's right. Akif following the footsteps of Adi Putra and Arif Tsunami, getting that early advantage to debut in the Wira KBS category. I think it's very good at this stage of his season. It's a good opportunity to try and test himself against slightly more experienced riders. Selain Akif ya, untuk kategori ini pastinya kita tetap akan melihat Emil nombor 17 ini akan menjadi penghalang dan juga pencabar. Pada di awal ni pun dia menurut, tapi bukanlah catatan masa yang terbaik. Saya rasa dengan 48.559 dalam sesi yang pertama pagi tadi pun 47.483 iaitu daripada Imran. Emil dengan 47.786 dan menuju lap yang kedua berbaki 7 minit ni semakin laju dengan 47.882 dari Farish Iqmal. Amirul Haziq juga penting untuknya sebelum menuju kelayakan. Dia mahu kekalkan selaku pendahulu walaupun boleh dicabar lagi kedudukannya, itu belum lagi selamat. Kena berada di podium, yang lebih penting kena menang di sini. Yeah, Akif is riding for the Bad Lab Honda KC Racing team, so that's a very good outfit to be with. And already Akif in the top 5, top 4 actually. Oh, well, it's all relegated down now because Emil and the rest of the STM 127 Racing team have started to set their fast lap times, and immediately they're pushing on to the top. So this is the Emil we remember from earlier this season. Very, very strong performance right at the gate. Emil looking to really capitalize once again. Okay, 5 minit 40 saat. Emil dengan 47.174. Oh, yang terbaru. Semakin laju dari Emil. Narik. 7 ini ialah Adib Arsyad. Adib Arsyad pun masih struggle saya tengok untuk waktu ini. Dan Ikram Danish ialah Ikram Danish dengan 48.118. Di antara nama-nama yang masih lagi boleh mencabar untuk kedudukan keseluruhan. Jadi peluang di sini ialah untuk Emir juga. Kalau Emir konsisten, dia mungkin daripada tempat yang keempat dia boleh melonjak kedudukan yang lebih baik. Dia bergantung kedudukan dan keputusan Ikram Danish, Farish Iqmal, Amirul Haziq Johan dalam perlumbaan nanti. Wira KBS masih terbuka dan belakang berlaku persaingan yang sengit. Yeah, Emil is really leading the way strongly. Half a second is the lead that he has against Farish Iqmal in terms of timing. The closest teammate he has is Ikram Danish, who's down in 5th. Another Arshad all the way down in 10th, so it's not the dominance of the 27 racing team currently, but it's the sheer individual brilliance of Emil. It's just untouchable currently in this this stage of this kind of Putri round 8 of the Cup Prix 2023 season. Emil, again, he's one of those riders who's progressed from a lot of your youth programs, and he's showing that on a really good surface like this one, he's really finding it easy to try and find those times.
Akif naik semula tempat ketiga dengan 47.189 di belakang Farish Iqmal. Adakah Akif sebelum ini Emil? Adakah Akif pula akan jadi pencabar baru untuk perlombaan pusingan ke-8 dalam kategori ini Wira KBS? Namun apapun Emil, dia tidak menghiraukan pencabarnya, dia fokus pada catatan masanya dengan 46.691. Lap yang terbaru tadi menjadikan dia meninggalkan 0.376 saat Farish Iqmal di tempat yang kedua. Semakin laju Emil dan semakin yakin ternampak menuju sesi kelayakan dan juga perlombaan nanti. Yeah, it looks like Farish Iqmal and co are also closing down the gap between themselves and Emil. Akif Abdullah doing a great job there in third. Right now the gap between Emil and Farish Iqmal is 0.373 seconds, just under 0.4 seconds, so they are ever improving. Just 2.5 minutes left in the session for the Wira KBS free practice 2. Some changes in position. Akif Abdullah, he goes up in second. So Akif already showing his quality again in this session. He's the fastest of his two teammates, and he's a debutant in the Wira KBS class. 47018 dari pelumba muda ni, pengalaman pertamanya, tak ada tekanan untuknya dan dia begitu selesa dalam Wira KBS untuk sesi awal ni, iaitu nombor 16, iaitu Akif Abdullah. Di belakang Emil, belakangnya itu ialah Farish Iqmal, dan bersebelahan dengan mereka ialah 35 itu Cepat Zulkarnain yang masih lagi struggle, dia di sekadar 50.655. Dan yang terbaru, untuk lap yang terbaru tidak ada perubahan kedudukan, catatan masa juga tak ada yang lebih pantas. Walaupun MS sedang mendahului Ikram Danish di tempat yang kelima. Just a minute left in this Wira KBS free practice 2 session here for Ryan Kardani. 31 racing team struggling a bit in this round. Abuddin Hassan Johan, the fastest of the 3 riders, in 6th. Ryan Kardani in 8th, and what about Shami Aiman? He's all the way down in 9th. Shakir Sufairi in 13th. So they'll have to find something very soon to make sure that they come away this round with some decent results. Trying for Ryan Kardani as he completes his lap. This here is Shami Aiman. Shami Aiman, number 34, comes around now. Time is dwindling down, and for now, it looks like the advantage really is to the Australian 27 rider, Emil Itzar Ezwan. He's looking fantastic all throughout the day. 46691. Dan inilah Shami Aiman yang baru tiba untuk lap yang terakhirnya, tak berubah dia di tempat yang ke-11 menuju catatan masa. Di penghujung ni adalah Adib Arshad, naik di tempat yang ke-8 menerusi 47.856 di lap yang terakhir. Ini Emil dengan 46.691, satu-satunya pelumba yang lakukan di bawah 47 saat. Akif perkembangan yang baik menuju kelayakan nanti dan juga perlombaan untuk Wira KBS dengan 47.706. Dia di belakang Emil dengan ketinggalan 0.327. Dan kita akan nantikan beberapa lagi pelumba akan tiba untuk lap yang terakhir. Tiada perubahan setakat ini, jadi hampir pasti Emil akan ketuai catatan masanya ke Akif dan juga Farish Iqmal. Ini adalah catatan dan juga kedudukan dengan 46.691 saat Emil. Akif tempat kedua, Farish Iqmal 3, 4, Adib Haris Hazwat 5,
Ahmad Ikram Danish 6, Amirun Haziq Johan 7, Haidanur Akmal 8, Arif Arsyad 9, Lutfi Shah 10, Ryan Kardani 11, Syami Aiman 12, Ashakir. Semuanya 17, 19 pelumba dalam kategori untuk free practice yang kedua. Ini dia melengkapkan 14-15 Jebat dan juga Afiq Hamdan. Dan berbaki 4 pelumba lagi, itu tempat 16 iaitu Arzhan Adib 17, 18 Denny Mikael, 19 Firdaus Effendi Suhaimi. Dan juga Irfan Danish, Aiman Hafiz serta Iman Fahmi Senin. Dan Haziq Amrin Haziq Johan lengkapkan 23 pelumba dalam kategori Wira KBS. Kita dah selesai semua sesi di sebelah pagi. Kita bermula pada awal 8.40 pagi tadi, dan kita sebenarnya ada banyak lagi sesi yang penting di sebelah petang. Jadi kepada anda kena datang di sini di sekitar Iskandar Puteri untuk menyaksikan perlombaan PETRONAS Malaysian Cub Prix pusingan ke-8. Sebelah petang nanti pukul 2 petang kita akan kembali dengan latihan bebas yang kedua, CP125, diikuti dengan kelayakan Pro Am Cup CP150 kelayakan kedua, Wira KBS CP125, Yamaha Petronas Honda Dash dan juga Aeon Credit. Jadi kita jumpa pada jam 2 petang. Kita akan berehat, kembali nanti.